to His holy name. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రము. We are going to meditate about one of the important experiences that is very, very essential for every one of us this morning. இன்று காலையிலே நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் மிக மிக அத்தியாவசியமான ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். మన ప్రతి ఒక్కరికి అత్యవసరమైన ముఖ్యమైన అనుభవముల గురించి మనం నేర్చుకునేదాము. By the grace of God, some of you may have this experience. தேவனுடைய கிருபையினாலே உங்களில் சிலருக்கு இந்த அனுபவங்கள் உண்டாயிருக்க கூடும். దేవుని కృప వలన మీలో కొందరికి ఈ యొక్క అనుభవం ఉండి ఉండవచ్చును. But many of us are lacking this experience. என்றாலும் நம்மில் அநேகர் இந்த அனுபவத்தில் குறைவுள்ளவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம். అయినప్పటికీ మనలో అనేకులకి యొక్క అనుభవంలో కొదువ కలిగి ఉన్నాము. And this is the reason for many of our problems unsettled. இதுவே நம்முடைய எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இன்னும் தீர்க்கப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணமாகவே இருக்கிறது. అందుకొరకే మన యొక్క సమస్యలు అనేకము తీర్చబడకుండా కనబడుచున్నవి. This is the reason for many of our prayers being not answered. இதுவே நம்முடைய எத்தனையோ ஜெபங்களுக்கு இதுவரைக்கும் பதில் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. మన యొక్క అనేక ప్రార్థనలకు ఉత్తరం దొరకపోవట కారణం ఇదై ఉన్నది. This is the reason for discouragement and fear and losing our hope. அதைரியத்திற்கும் பயத்திற்கும் நம்முடைய நம்பிக்கையை இழந்து போவதற்கும் இதுவே காரணமாக இருக்கிறது. అధైర్యమునకును భయమునకును నిరీక్షణ కోల్పోవటకును కారణం ఇదై ఉన్నది. This is also one of the important reasons that we are not able to resist the devil. பிசாசை எதிர்த்து நிற்க கூடாதபடிக்கு நமக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இது காரணப்படுகிறது. దీని కొరకే మనం సాతాన్ని కూడా ఎదిరించలేకపోతున్నాము. But when we have this experience, ஆனால் இந்த அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற வேளையில் మనకి ఈ యొక్క అనుభవం ఉన్నప్పుడు we will enjoy the presence of God like anything. நாம் தேவனுடைய சமூகத்தை அலாதியாக அனுபவிக்க முடியும். దేవుని యొక్క సన్నిధానం మనం అధికముగా అనుభవించగలము. And we will experience the Lord as our helper. நம்முடைய தேவனை நம்முடைய துணையாக நாம் அனுபவிக்க முடியும். మన యొక్క దేవుని మనం సహాయకునిగా అనుభవించగలము. We will easily overcome all the trials and the problems we are facing in our life. நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் சந்திக்கிறதான பிரச்சனைகளை எல்லாவற்றையும் நாம் மிக சுலபமாக மேற்கொள்ள முடியும். మన యొక్క జీవితంలో పరీక్షలను సమస్యలను మనం సులభంగా ఎదురించుకోగలము. Do you know what is that experience? அந்த அனுபவம் என்ன தெரியுமா? ఆ యొక్క అనుభవం ఏమో తెలియనా? Kneeling. முழங்கால் படியிடுதல். మోకాళ్ళు ఉన్నట. Praise be to God. தேவனுக்கு స్తోత్రము. Few days ago the Lord spoke to me about this experience. சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் இந்த அனுபவத்தை குறித்து என்னோடு பேசினார். కొన్ని దినములకు ముందుగా ప్రభువు యొక్క అనుభవం గురించి నాతో మాట్లాడి ఉన్నారు. When I was reading the scripture, the Spirit of the Lord spoke to me about this experience. வேத வசனத்தை நான் படித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை குறித்து என்னோடு பேசினார். వాక్యం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క అనుభవం గురించి దేవుడు నాతో మాట్లాడి ఉన్నాడు. Even I am not faithful in this. இந்த விஷயத்தில் நானும் கூட உண்மை இல்லாதவனாகத்தான் இருக்கிறேன். దీంట్లో నేను కూడా అపనమ్మకస్తునిగా కనబడుచున్నాను. So though I preach this sermon, I know this is first of all for me. ஆகவே இந்த காரியத்தை குறித்து நான் பிரசங்கம் செய்தாலும் முதலாவதாக இது எனக்குத்தான் உரியது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். నేను ప్రసంగం చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఈ కార్యం నాకు చెందినదై ఉన్నది. Even I was preparing for this message, I surrendered myself to the Lord so that I may have all these experiences first of all. ஆகவே இந்த செய்தியை நான் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்த வேளையில் கர்த்தருடைய கரத்திலே ஆண்டவரே முதலாவது நான் என்னை இதற்காக ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சரணாகதியாக ஒப்புக் கொடுத்தேன். ఈ యొక్క ప్రసంగమునకు సిద్ధపరిచి ఉండగా ఈ అనుభవం నాకు కావాలని చెప్పి మొదటిగా దేవుని యొక్క ప్రార్థించి ఉన్నాను. Dear child of God, do you have the experience of kneeling? அன்பான தேவ பிள்ளையே, முழங்காலிடுகிற அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, మోకాళ్ళు ఉన్నటువంటి అనుభవం నీకు ఉన్నదా? At the beginning of our spiritual life, we were so zealous for the Lord. Even for the small prayers we used to kneel down. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நாம் இந்த ஜெப ஜீவியத்திற்கு முழங்கால் படுகிற அனுபவத்திற்கு நாம் மிகவும் வைராக்கியம் காட்டி வந்தோம். ஒரு சிறிய ஜெபமானாலும் கூட முழங்காலில் நிற்பது வழக்கமா இருந்தது. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం యొక్క ప్రారంభంలో మనం అధికంగా ఆసక్తిని చూపించి చిన్న ప్రార్థనలో కూడా మనం మోకాళ్ళు ఉంచి ఉందము. We teach our Sunday school children, even the children at our home, whenever we pray they should kneel down. ஞாயிறு பள்ளிக்கூடத்திலேயும் கூட நம்முடைய வீடுகளில் இருக்கிறதான பிள்ளைகளுக்கும் கூட நாம் எப்பொழுதெல்லாம் ஜெபிக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் முழங்காலிலே நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். సబ్బాత పాఠశాల పిల్లలకు మన యొక్క పిల్లలకు కూడా మనం చెప్పుదుమో ప్రార్థన చేయనప్పుడు మోకాళ్ళు ఉన్న వల్లనే. When we tell the Sunday school children let us pray, immediately they all will kneel down. ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகளை பார்த்து செபிப்போம் என்று சொல்ல மாத்திரத்திலே எல்லாரும் முழங்காலில் நிற்கிறார்கள். సబ్బాత పాఠశాల పిల్లలను ప్రార్థన చేయమని చెప్పినప్పుడు అందరూ మోకాళ్ళు ఉంచున్నారు. But many of us are like Pharisees.
ஆனால் நம்மில் அநேகர் பரிசேயரை போலத்தான் இருக்கிறோம். మనలో అనేకులము పరిసయ్యుల వలె కనబడుచున్నాము. Because we tell the children to kneel down, but we don't have that experience. நாம் பிள்ளைகளை முழங்காலில் நிற்க சொல்லுகிறோமே ஒழிய நமக்கு அந்த அனுபவம் இல்லாமல் இருக்கிறது. పిల్లలను మోకాళ్ళు ఉండమని చెప్పుచున్నాము కానీ మనకైతే ఆ అనుభవం లేదు. In your personal prayers, when you are praying in your family, how many of you are kneeling down and pray? உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்திலே, உங்களுடைய குடும்ப ஜெபத்திலே உங்களில் எத்தனை பேர் முழங்காலிலே நின்று ஜெபிக்கிறீர்கள்? మీ యొక్క వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మీ కుటుంబంలో కూడా ఎంతమంది మీరు మోకాళ్ళుని ప్రార్థించున్నారు? When you fast and pray, how many of you are able to kneel down and pray? நீங்கள் உபவாசித்து ஜெபிக்கிற வேளையில் எத்தனை பேர் முழங்காலிலே நின்று ஜெபிக்கிறீர்கள்? ఉపవాసం తీసుకొని ప్రార్థించినప్పుడు మీరు ఎంతమంది మోకరించున్నారు? At the beginning of our service on Sundays, we have a custom of kneeling down for the praising prayer. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலே ஆரம்ப துவக்கத்திலே முழங்காலிலே நின்று ஜெபிக்கிறதான பழக்கம் நமக்கு இருக்கிறது. మన యొక్క ఆదివారం ఆరాధనలో స్తోత్ర ప్రార్థనకు మన మోకాళ్ళు ఉన్నటువంటి అలవాటు మనకు కలదు. But many, they don't kneel down and pray. ஆனால் அநேகர் முழங்காலிலே நின்று ஜெபிப்பதில்லை. అనేకులైతే మోకరించట్లేదు. So many a time I used to remind them, let's all kneel down and pray. ஆகவே எத்தனையோ வேளையில் நான் அவர்களை ஞாபகப்படுத்தி முழங்காலில் நிற்க சொல்லுவதுண்டு. మోకాళ్ళ మీద ఉండమని అనేక సార్లు నేను జ్ఞాపకపరిచి ఉన్నాను. So dear children of God, when we neglect this experience, remember we are going far away from God. ஆகவே அன்பான தேவ பிள்ளையே, இந்த அனுபவத்தை நாம் அசட்டை செய்யும் பொழுது நாம் நம்முடைய தேவனை விட்டு தூரமாக போய்விடுகிறோம். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఈ యొక్క అనుభవం నేను లక్ష్యపెట్టినప్పుడు దేవునికి నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నావు. When we turn to Isaiah the 43rd chapter, 45th chapter and read verse 23, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 45ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, యెషయా 45వ అధ్యాయం 23వ వాక్యం చదివినప్పుడు, here the prophet says, God has sworn by himself that every knee shall bow before him. இந்த இடத்திலே முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே சொல்லி இருப்பதை வாசிக்கிறோம். నా ఎదుట ప్రతి మోకాళ్ళు వంగునని దేవుడు ప్రమాణం చేసి ఉన్నాడు. ஆண்டவரே ஆணையிட்டிருப்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். దేవుడే ప్రమాణం చేసి ఉన్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு దేవునికి ஸ்தோத்திரம். స్తోత్రము. So whenever we come to the presence of God or whenever we go to the Lord, God expects us to kneel before him. ஆகவே எப்பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்திற்கு வருகிறோமோ, எப்பொழுதெல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நிற்கிறோமோ, அப்பொழுதெல்லாம் நாம் அவருக்கு முன்பாக முழங்காலிலே இருக்க வேண்டும். మనము దేవుని యొద్దకు వచ్చినప్పుడెల్లా మన మోకాళ్ళు ఉండవాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. Not as a custom, but to honor God. அது வழக்கத்தின்படி அல்ல, நம்முடைய தேவனை கனம் பண்ணும்படியாகவே முழங்காலில் நிற்க வேண்டும். ఏదో ఆచారం కోసం కాదు కానీ మనం దేవుని కనపరచుటకు. So for all our problems to be settled by the Lord, we need this experience. ஆகவே நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்முடைய ஆண்டவர் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த அனுபவம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. మన యొక్క సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం దొరకవాలంటే ఈ అనుభవం మనకు ఆవశ్యకమై ఉన్నది. For the Lord to answer our prayers, we need this experience. நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த அனுபவம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. దేవుడు మన ప్రార్థనలు ఆలకించవాలంటే ఈ అనుభవం మనకు ఆవశ్యకమై ఉన్నది. To resist our enemies and to overcome them, we need this experience. சத்துருக்களுக்கு எதிர்த்து நின்று அவர்களை மேற்கொள்ளும்படியாக இந்த அனுபவம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. శత్రువులను ఎదిరించి జయించవాలంటే మనకి ఒక అనుభవం ఆవశ్యకమై ఉన్నది. To stand firm in the midst of the trials and the temptations, we need this experience. பரீட்சைகள் சோதனைகள் மத்தியிலே உறுதியாக நிற்கும்படியாக இந்த அனுபவம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. పరీక్షలు శోధనల మధ్యలో స్థిరంగా ఉండవాలంటే మనకి ఒక అనుభవం ఆవశ్యకమై ఉన్నది. To fight the good fight of faith and to lay hold on to eternal life, we need this experience. விசுவாசத்தை நல்ல போராட்டத்தை போராடவும் நித்திய ஜீவனை பற்றிக் கொள்வதற்காகவும் நமக்கு இந்த அனுபவம் அவசியமாக இருக்கிறது. విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం పోరాడి నిత్య జీవం చేపట్టడానికి అనుభవం ఆవశ్యకమై ఉన్నది. Praise be to God. దేవునికి దేవునికి స్తోత్రము. As we all are seated in the presence of God, let us examine and find out how is our experience of kneeling. தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் முழங்காலிலே நிற்கிற நம்முடைய அனுபவம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை சற்று ஆராய்ந்து பார்த்துக் கொள்வோமாக. దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో కూర్చుని ఉన్న మనము మోకాళ్ళు ఉన్నటువంటి అనుభవం ఎలాగ ఉన్నదని చెప్పి పరిశీలించుకునేదము. God has reserved so many beautiful experiences for those who have the experience of kneeling before God. தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிடுகிற அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்களை அனுபவங்களை அவதரித்து வைத்திருக்கிறார். దేవుని ఎదుట మోకాళ్ళు ఉన్న వారికి దేవుడు అనేకమైన అనుభవములను ఉంచి ఉన్నాడు. There are so many beautiful things that we have to learn through this kneeling. இந்த முழங்கால் படியிடுவதின் வாயிலாக நாம் எத்தனையோ அருமையான காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. మోకాళ్ళు ఉంట వల్ల మనం అనేకమైన మనోహరమైన సంగతులను నేర్చుకునేదము. Are we faithful in this experience? நீங்கள் இந்த அனுபவத்தில் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களா? అనుభవంలో మీరు నమ్మకస్తులై ఉన్నారా? When we turn to Hebrews the 12th chapter and read verse 12, எபிரேயர்கள் நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, ఎబ్రీ 12వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం చదివినప్పుడు, here we read, wherefore,
lift up the hands which hang down and the feeble knees. இங்கே நாம் வாசிக்கிற வேளையில் நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்துங்கள் என்று வாசிக்கிறோம். వడిలిన చేతులను సడిలిన మోకాళ్ళను బలపరచడం చదువుతున్నాము. So we have to lift up our feeble knees. ஆகவே நம்முடைய தளர்ந்த முழங்கால்களை நாம் நிமிர்த்த வேண்டுமா? సడలిన మోకాళ్ళను మనం పైకి లేవనెత్తవలెను. This is what the Lord expects from you and me this morning. இந்த காரியத்தை இன்று காலை வேளையில் உங்களிடத்திலிருந்தும் என்னிடத்திலிருந்தும் நம்முடைய ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். ఈ యొక్క కార్యమునే దేవుడు నీ యొద్ద నుండి నా యొద్ద నుండి ఎదురు చూస్తున్నాడు. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. Sometimes perhaps physically we may be weak and so we may not be able to kneel. ஒருவேளை சில வேளைகளிலே சரீர பிரகாரமாக நாம் பலவீனமாக இருக்கிறபடினால் முழங்காலில் நிற்கக்கூடாதவர்களாக இருப்போம். శరీర ప్రకారంగా బలహీనంగా ఉన్నందువల్ల మనం మోకరించలేకపోతున్నాము. But because of our negligence and because of our laziness, when we neglect this experience, we will lose many blessings reserved for us. நம்முடைய அசட்டையின் நிமித்தமாக, நம்முடைய அசதியினத்தின் நிமித்தமாக இந்த அனுபவத்தை நாம் இழந்து விடுகிறபடினால் எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்களை இழக்க வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. మన యొక్క అశ్రద్ధ సోమర్తనం వల్ల ఈ అనుభవం కోల్పోవటం వల్ల అనేక ఆశీర్వాదములు మనం నష్టపరుచుకుంటున్నాము. There are some people, those who are a little bit old and they become weak in the physique and so they are not able to kneel down. But the sad thing is many of our youngsters, they don't practice the experience of kneeling down in the presence of God. சில வயதானவர்கள் அவர்கள் வயது முதிர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறபடினால், பலவீனமாக இருக்கிறபடினால் அவர்கள் முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்க முடியாது. ஆனால் துக்ககரமான காரியம் என்னவென்றால் வாலிபர்களாய் இருக்கிறவர்களும் கூட தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிற வேளையில் முழங்காலில் நிற்பதில்லை. కొందరు ప్రాయం గతించినందువల్ల వారు మోకరించలేకపోతున్నారు. కానీ దుఃఖకరమైన సంగతి ఏంటంటే యవనస్తులు వారు మోకరించలేకపోతున్నారు. When I was serving the Lord in Annanagar, அண்ணா நகரிலே நான் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்து வந்த நாட்களில், అన్నా నగర్లో నేను దేవునికి సేవ చేసినప్పుడు there was an old believer. அங்கே ஒரு மூத்த விசுவாசி ஒருவர் இருக்கிறார். అక్కడ ఒక పాత విశ్వాసి ఉన్నాడు. He was around 86 years old. அவர் ஏறக்குறைய 86 வயது நிரம்பியவர். ఆయనకు 86 సంవత్సరముల వయసు కలదు. He was from Catholic background. அவர் கத்தோலிக்க திருச்சபையிலிருந்து நம்முடைய சபைக்கு வந்தவர். ఆయన కథలిక్ సంఘం నుండి మన సంఘములకు వచ్చెను. For all the prayer, the whole time he will be on his knees. எல்லா கூட்ட வேளைகளிலேயும் முழு நேரமும் அவர் முழங்காலிலே நின்று கொண்டே இருப்பார். అన్ని కూటముల్లో ఆయన మోకరించునే ఉండును. In the fasting prayers, in the tarry meetings, the whole time he will be on his knees. உபவாச ஜெபத்திலும் காத்திருப்பு கூட்டங்களிலும் முழு நேரமும் முழங்காலிலே நிற்பார். ఉపవాస ప్రార్థనలో కనిపెట్టుకోవటంలో సమయమంతయు మోకాళ్ళ మీదనే ఉండును. Even I was ashamed of myself when I saw him. அவரை நான் பார்த்த வேளையில் நானும் கூட என்னை குறித்து நான் வெட்கப்படுவதுண்டு. అతన్ని చూసినప్పుడు నన్ను గురించి నేనే సిగ్గుపడి ఉన్నాను. Many times I used to tell others, see that this old man and learn the lesson. எத்தனையோ முறை நான் அவரை திருஷ்டாந்தமாக சுட்டிக்காட்டி, வயதானவரை சற்று கவனித்து பாருங்கள், அவர் எப்படி இந்த வயதிலே முழங்காலிலே நிற்கிறார் என்று சொல்லி மற்றவர்களுக்கு சொல்வதுண்டு. వృద్ధుడైన యొక్క సహోదరుని చూడ్డి ఆయన ఎలాగ మోకరించినారని ఇతరులతో నేను చెప్పుదును. Now he is no more, he has gone to be with the Lord. இப்பொழுது அவர் காலமாகிவிட்டார், கர்த்தரிடத்திலே அவர் போயிருக்கிறார். ఆయన ఇప్పుడు ప్రభువునందు తీసుకొని పోబడి ఉన్నారు. Dear children of God, in these last days, kneeling experience is very, very must for every one of us. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த கடைசி நாட்களில் முழங்காலில் நிற்கிற அனுபவம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் மிக மிக அவசியமாயிருக்கிறது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, యొక్క అంత్య దినముల్లో ఇక మోకరించినటువంటి అనుభవం మనకు అత్యవసరమై ఉన్నది. The Bible says we have to lift up our feeble knees. இந்த வேதாகமும் நம்முடைய தளர்ந்த முழங்கால்களை நாம் நிமிர்த்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. సడలిన మోకాళ్ళను లేవనెత్తవలని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. In another place we read we have to strengthen our knees. வேறு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் நம்முடைய முழங்கால்களை நாம் திடப்படுத்த வேண்டும். In another place வேறொரு இடத்திலே நம் முழங்கால்களை திடப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். మోకాళ్ళను బలపరచవలని ఇంకొక స్థలంలో చదువుతున్నాము. How our knees become feeble? எவ்விதமாக நம்முடைய முழங்கால்கள் தளர்ந்து போய் விடுகின்றன? ఎందుకు మన మోకాళ్ళు సడలిపోతున్నవి? Why we are not able to kneel in the presence of God as the Lord expects from us? நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறது போல ஏன் அவருடைய சமூகத்தில் நம் முழங்காலிலே நிற்க கூடாதவர்களாக இருக்கிறோம்? దేవుడు కోరుచున్నట్లుగా ఎందుకు మనం ఆయన సన్నిధానంలో మోకరించలేకపోతున్నాము? We find some reasons for this in the scripture. வேத வாக்கியத்திலே அதற்குரிய சில காரணங்களை நாம் பார்க்கிறோம். వాక్యం నందు కొన్ని కారణములు మనం చూడగలము. When we turn to Isaiah the 35th chapter, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 35ஆம் அதிகாரம், యెషయా 35వ అధ్యాయము in verse 3 we find மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, 3వ వాక్యం చదివినప్పుడు, when the Lord is not able to do justice for us,
நமக்காக நம்முடைய ஆண்டவர் நியாயத்தை செய்ய முடியாமல் இருக்கும் பொழுது, దేవుడు మనకు న్యాయము చేయకపోయినప్పుడు, when the Lord is not able to answer our prayers, நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது, మన ప్రార్థనలకు దేవుడు ఉత్తరం ఇవ్వకపోయినప్పుడు, when the Lord is not able to save us, நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை ரட்சிக்க முடியாமல் இருக்கும் பொழுது, దేవుడు మనల్ని రక్షించకపోయినప్పుడు, our knees become feeble. நம்முடைய முழங்கால்கள் பலவீனப்படுகிறது. మన యొక్క మోకాళ్ళు తొట్టిల్లిపోతున్నవే. In verses 3 and 4 we read these things. 3, 4 வசனங்களிலே இந்த காரியங்களை நாம் வாசிக்கிறோம். 3, 4 వాక్యముల కార్యములు చదువుచున్నాము. In the third verse we read, strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்தி தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி 3ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். సడలిన చేతులను బలపరచుడి, సడలిన మోకాళ్ళను దృఢపరచుడి. And in the fourth verse we read, behold, your Lord will come with vengeance, even God with a recompense, and he will come and save you. 4ஆம் வசனத்திலே, இதோ உங்கள் தேவன் நீதியை சரிக்கட்டவும் உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார், அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார் என்று வாசிக்கிறோம். ప్రతిదండన చేయుటకును ప్రతీకారం చేయుటకును దేవుడు వచ్చి మిమ్మల్ని రక్షించును. So God is able to do justice for us. ஆகவே நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்காக நீதியை சரிக்கட்ட வல்லவராயிருக்கிறார். దేవుడు మన కొరకే ప్రతీకారం చేయును. The Lord is able to answer our prayers. நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். దేవుడు మన ప్రార్థనలకు ఉత్తరం అనుగ్రహించును. The Lord is able to save us. நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை ரட்சிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். దేవుడు మనల్ని రక్షించుటకు సమర్థుడు. But there is an appointed time for it. ஆனால் అவைகளுக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட நியமிக்கப்பட்ட நேரம் உண்டு. దాని కొరకు గుర్తింపబడిన సమయం కలదు. But we are hasty. ஆனால் நாமோ அவசரப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். మనమైతే తొందరపడుచున్నాము. We want the Lord to do everything immediately. உடனே காரியங்களை ஆண்டவர் செய்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் விரும்புகிறோம். దేవుడు వెంటనే మనకు చేయవాలని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నాము. We expect God to answer our prayers all of a sudden. உடனே நாம் கேட்ட உடனே ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறோம். అకస్మాత్తుగా దేవుడు మన ప్రార్థనలకు ఉత్తరం ఇవ్వాలని చెప్పి మనం కోరుచున్నాము. But God cannot do so. ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் அவ்விதமாக செய்ய முடியாது. దేవుడైతే అలాగ చేయలేడు. He made everything beautiful in his time. தேவன் சகலத்தையும் அதனதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்கிறார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். దేని కాలమున అది ఉండగా దేవుడు సమస్తమును చక్కగా చేసి ఉన్నాడు. So if God has to do something, he will do it only in his time. ஆகவே நம்முடைய ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நமக்காக செய்வார் என்றால் அவர் அதனுடைய காலத்தில் அதை அவர் செய்வார். దేవుడు దేనైనా చేయవలనంటే తన యొక్క సమయంలో ఆయన చేయను. But we need to be patient and we need to be waiting upon the Lord. ஆகவே நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் நாம் பொறுமையோடு கூட இருந்து கர்த்தர் அதை செய்யும் வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டும். మనమైతే ఓపికతో ఉండి దేవుని కొరకు కనిపెట్టవలెను. But when the Lord is not able to answer our prayers or do things as we expect from the Lord, we are fainted in our spirit and our knees become feeble. நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுக்காமல் நாம் எதிர்பார்க்கிற காரியங்களை அவர் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய முழங்கால்கள் தளர்ந்து போய் விடுகின்றன. మన యొక్క ప్రార్థనలకు దేవుడు ఉత్తరం ఇవ్వకపోయినప్పుడు మన యొక్క మోకాళ్ళు తొట్టిల్లిపోతున్నవి, మనం ఆత్మల సమస్యలిపోతున్నాము. We need to build up our faith and we need to wait upon the Lord for the Lord to do something for us. நமக்காக நம்முடைய ஆண்டவர் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பிக் கொண்டு கர்த்தருக்காக காத்திருக்க வேண்டும். మన కొరకు దేవుడు ఏదైనా చేయవాలంటే మన యొక్క విశ్వాసమును కట్టుకొని దేవుని కొరకు కనిపెట్టవలెను. Because we lack this experience, we are not able to wait upon the Lord with experience of kneeling. நாம் இந்த அனுபவத்தில் குறைவுள்ளவர்களாக இருக்கிறபடினால் நாம் கர்த்தருக்காக காத்திருந்து முழங்காலில் நிற்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறோம். ఈ యొక్క అనుభవం మనకు లేకపోయినందువల్ల మనం మోకారించలేకపోతున్నాము. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. And if you turn to the book of Ezekiel chapter 7, எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம். ఎహెజ్కేలు 7వ అధ్యాయము. here we read, once again, all the hands shall be feeble and all the knees shall be weak as water. 17. 17ஆம் வசனம் 7ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, எல்லா கைகளும் சலித்து எல்லா முழங்கால்களும் தண்ணீரை போல தத்தளிக்கும் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். 17వ వాక్యంలో అందరి చేతులు సత్తువ తప్పును, అందరి మోకాళ్ళు నీళ్ల వలె తత్తరిల్లును. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. Why the knees become feeble here? ஏன் இந்த இடத்தில் முழங்கால்கள் தத்தளிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது? ఎందుకొరకు మోకాళ్ళు తత్తరిల్లిపోచున్నవి? In the previous verses we read, முந்தின வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, ముందున్న వాక్యం చూసినప్పుడు, the trumpet is blown. எக்காலம் ஊதப்படுகிறது. బాకానాదం ఊదబడుచున్నది. But people, after hearing the trumpet, they are not able to prepare themselves for the war. எக்காலம் ஊதின பிறகும் ஜனங்கள் தங்களை யுத்தத்திற்கென்று ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள கூடாத நிலையில் இருக்கிறார்கள். బాకానాదం విన్న తర్వాత కూడా జనులు తమను యుద్ధం కొరకు సిద్ధపరచుకొనలేదు. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. So, though the trumpet is blown,
people, they do not make themselves ready for the war. எக்காலம் ஊதப்பட்ட போதிலும் யுத்தத்திற்கு ஜனங்கள் ஆயத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். వాకానాదం ఊదమన్నప్పుడు మీ జనులు యుద్ధం కొరకు తమను సిద్ధపరచుకోనలేదు. Therefore, their knees become feeble. அதன் வாயிலாக அவருடைய முழங்கால்கள் பலவீனப்படைகின்றன. అందుకొరకే వారి మోకాళ్ళు తత్తరిల్లిపోచున్నవి. What is the meaning of the trumpet being blown? எக்காலம் ஊதப்படுகிறது என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? వాకానాదం ఊదపట్టానికి అర్థమేమి? God is warning us through His word about the danger that we have to face. தேவன் தம்முடைய வசனத்தின் வாயிலாக நாம் சந்திக்க போகிறதான அந்த அபாயகரமான சூழலை குறித்து நமக்கு எச்சரிப்பு அளிக்கிறார். మనకు రావాల్సినటువంటి అపాయకరమైన స్థితిని గురించి దేవుడు తన వాక్యం మూలంగా హెచ్చరించున్నాడు. People, those who hear the trumpet's noise, they are not alert about it. தேவனுடைய எக்கால சத்தத்தை கேட்கிறதான தேவனுடைய ஜனங்கள் அதை குறித்து அவர்கள் சிரத்தை எடுத்துக் கொள்வதில்லை. వాకానాదం విన్నవారు జాగ్రత్తగా కనబడలేదు. They are not cautious about the trumpet. எக்கால சத்தத்தை குறித்து அவர் எச்சரிப்பு அடைவதில்லை. వాకానాదం గురించి వారు హెచ్చరిక నొందలేదు. So, when they face the battle, when they do not expect about it, they become feeble in their knees. எதிர்பாராத சூழ்நிலையிலே அவர் யுத்தத்தை சந்திக்கிற வேளை வரும்பொழுது அவருடைய முழங்கால்கள் பலவீனப்பட்டு போய்விடுகின்றன. ఎదురు చూడనటువంటి సమయంలో యుద్ధము తటస్థించినప్పుడు వారి మోకాళ్ళు తత్తరిల్లిపోవచ్చున్నవి. Concerning a child of God who has a proper fellowship with God, தேவனோடு கூட சரியான ஐக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு ஐக்கியம் இருக்கிறதான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை பொறுத்தவரையில் దేవునితో సరియైన ఐక్యత ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డను చూసినప్పుడు God will reveal everything either before the things happen or after the things that happened. அந்த ஒரு காரியம் சம்பவிப்பதற்கு முன்பாகவோ பின்பாகவோ தேவன் அவர்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்துவார். కార్యమును జరుగుటకు ముందుగా లేక తర్వాత అయిన దేవుడు ఆ కార్యములను బయలుపరచును. Through the dreams and visions, many times God will reveal many things. God will reveal to them, and He will tell them to be cautious. சொப்பனங்கள் தரிசனங்களின் மூலமாக தேவன் அவர்களுக்கு என்ன சம்பவிக்க போகிறது வெளிப்படுத்தி அவர்கள் எச்சரிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு உணர்த்துவார். స్వప్నముల మూలంగా దర్శనముల మూలంగా హెచ్చరికతో ఉండవాలని చెప్పి దేవుడు ముందుగానే చెప్పును. Certain things perhaps he may not reveal at before time. சில வேளைகளிலே சில காரியங்களை குறித்து முன்கூட்டியே அவர் அறிவிப்பார். కొన్నిసార్లు he will not inform them. முன்கூட்டியே அவர் சொல்லாமல் இருப்பார். కొన్నిసార్లు చూసినప్పుడు దేవుడు ముందు చెప్పకుండా ఉండవచ్చు. After certain things happen, He will speak to them why God has allowed this. ஆனால் சில சம்பவங்கள் நடந்த பிறகு ஏன் இதை தேவன் அனுமதித்தார் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு அவர் கூறுவார். జరిగిన తర్వాత ఎందుకు ఇలా జరిగినదని దేవుడు వివరించును. So when we have these experiences, we will not be troubled when we see the trials and temptations. ஆகவே இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் நமக்கு இருக்கிற வேளையில் நம்முடைய சோதனைகள் பரீட்சைகளை குறித்து நாம் பயப்படக்கூடாது. நாம் கலக்கம் அடையக்கூடாது. அடைய மாட்டோம். ఇటువంటి అనుభవంలో శోధనల గురించి మనం కలవరపడము. But if we do not have this experience, whenever we come across problems and trials, we will become feeble. ஆனால் இந்த அனுபவம் நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது சோதனைகள் பரீட்சைகள் வருகிற வேளையிலே நம்முடைய முழங்கால்கள் தள்ளாடி விடு நாம் கலக்கம் அடைந்து விடுவோம். ఈ యొక్క అనుభవం లేకపోయినప్పుడు శోధనలు వచ్చినప్పుడు మన మోకాళ్ళు తత్తరిల్లిపోవును. In brief, when we do not equip ourselves to face any circumstance or situation, our knees will become feeble. சுருக்கமாக சொல்வோம் என்றால் நாம் இப்படிப்பட்டதான சம்பவங்களை நாம் சந்திக்கிற சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது நம்முடைய முழங்கால்கள் தளர்ந்து விடுகின்றன. யுக்தంగా చెప్పవాలంటే ఇటువంటి సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు మన మోకాళ్ళు తత్తరిల్లిపోవచ్చున్నవి. And if you turn to the book of Ezekiel chapter 21 and read verse 7, எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 21ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எசேக்கியேல் 21వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం చూసినప్పుడు here we read, by hearing the evil tidings or bad news, our knees will become feeble. பொல்லாத செய்திகளை துர்ச்செய்திகளை நாம் கேட்கிற வேளையில் அது நிமித்தமாக நம்முடைய முழங்கால்கள் தளர்ந்து விடுகின்றன என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். దుర్వార్తను విన్నప్పుడు మన యొక్క మోకాళ్ళు నీరైపోవును. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రము. Whenever we hear an evil tiding or evil report, our knees will become weak. தீமையை குறித்து துர்ச்செய்தியான காரியங்களை நாம் கேள்விப்படுகிற வேளையில் நம்முடைய முழங்கால்கள் பலவீனம் அடைகின்றன. దుర్వార్తను విన్నప్పుడు మన యొక్క మోకాళ్ళు బలహీనమగును. Why our knees are becoming weak when we hear the evil tidings? அந்த துர்ச்செய்தியை கேட்பதன் மூலமாக ஏன் நம்முடைய முழங்கால்கள் பலவீனம் அடைகின்றன? దుర్వార్తను విన్నప్పుడు ఎందుకొరకు మన మోకాళ్ళు బలహీనమగుచున్నవి? We find the reason in 112th Psalm.
112 சங்கீதத்திலே அதற்குரிய காரணத்தை வாசிக்கிறோம். 112వ కీర్తన దానికి సంబంధించిన కారణంని మనం చూడగలము. Here we read about a person who will not be troubled or shaken when he hears the evil tidings. துர்ச்செய்தியை கேட்கும் பொழுது அசையாமல் உறுதியாய் இருக்கிறதான ஒரு மனுஷனை குறித்து நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். దుర్వార్తను విన్నప్పుడు కదలకుండా ఉన్నటువంటి మనిషిని మనం చూస్తున్నాము. In verse 7 we find he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. துர்ச்செய்தியை கேட்கிறதினால் பயப்படான், அவன் இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும் என்று சொல்லி 7ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். వాడు దుర్వార్త విన్నప్పుడు చెరియడు, ఎందుకనగా మన హృదయం యెహోవాను ఆశ్రయించి ఉన్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Very often we may hear evil tidings. அடிக்கடி நாம் துர்ச்செய்தியை கேட்கக்கூடும். తరచుగా మనము దుర్వార్తను వినవచ్చును. We may hear the false news. தவறான செய்திகளை நாம் கேட்கக்கூடும். తప్పైన వార్తలు మనం వినవచ్చును. We may hear unwanted things. தேவையில்லாத காரியங்களை கேட்கக்கூடும். అనవసరమైన కార్యములను వినవచ్చును. But it is the desire of the Lord concerning us that we should not be afraid. ஆனால் அப்படிப்பட்ட வேளைகளில் நாம் பயப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். మనం భయపడకూడదని చెప్పి దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. How is it possible? அது எவ்விதமாக சாத்தியமாகும்? అది ఎలాగో సాధ్యమగును? When our trust is in the Lord. நம்முடைய நம்பிக்கை ஆண்டவர் மீது இருக்கும் பொழுது மட்டுமே. మన యొక్క నమ్మిక దేవుని మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. Not only trusting the Lord. ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கையா இருப்பது மட்டுமல்ல, దేవుని ఆశ్రయించడం మాత్రమే కాదు. In the first verse of the same psalm we read. அதே சங்கீதத்தின் 1ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிப்பது అదే என்னவென்றால், కీర్తన మొదటి వాక్యంలో చదివినప్పుడు We have to fear the Lord. நாம் ஆண்டவருக்கு பயப்பட வேண்டும். దేవునికి భయపడవలెను. And His commandments should be our delight. அவருடைய கட்டளைகளில் நாம் பிரியமாய் இருக்க வேண்டும். ఆయన ఆజ్ఞను బట్టి ఆనందించవలెను. So when we have the fear of the Lord. ஆகவே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது, మనకు దేవునికి భయపడి భయం ఉన్నప్పుడు, And when we are delighted in His commandments. அவருடைய கட்டளைகளில் நாம் மிகவும் பிரியமாய் இருக்கும் பொழுது, ఆయన ఆజ్ఞల యందు మనం ఆనందించినప్పుడు, When we trust in the Lord. ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கையாக இருக்கும் பொழுது, దేవుని ఆశ్రయించినప్పుడు, We will not be afraid by hearing the evil tidings. துர்ச்செய்தி கேட்பதினாலே நாம் பயப்பட மாட்டோம். దుర్వార్తను వినినప్పుడు మనము చెడియము. And so our knees need not become weakened. ஆகவே நம்முடைய முழங்கால் பலவீனம் அடையாது. మన యొక్క మోకాళ్ళు அவசியம் இல்லை. அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. మన యొక్క మోకాళ్ళు బలహీనపడిన అవసరం లేదు. But when we do not have the fear of God. ஆனால் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாமல் போகும் பொழுது, మనకు దేవుని భయం లేకపోయినప్పుడు, When we neglect the commandments of God. ஆண்டவருடைய கட்டளைகளை அசட்டை செய்யும் பொழுது, దేవుని ఆజ్ఞలను నిర్లక్ష్య పెట్టినప్పుడు, When we are not able to trust in the Lord. ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை வைக்க கூடாமல் இருக்கும் பொழுது, దేవుని ఆశ్రయించలేకపోయినప్పుడు, Our knees will become weak when we hear the evil tidings. துர்ச்செய்தியை கேட்கும் பொழுது நம்முடைய முழங்கால்கள் பலவீனம் அடையும். దుర్వార్తను విన్నప్పుడు మన మోకాళ్ళు బలహీనమగును. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. And in the book of Daniel chapter 5 and verse 6. தானியேல் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். దానియేలు 5వ అధ్యాయం 6వ వాక్యము. Here we read about the knees of a king which has become very weak. இந்த இடத்திலே முழங்கால் மிகவும் பலவீனப்பட்டு போன ஒரு ராஜாவை குறித்து வாசிக்கிறோம். మోకాళ్ళు బలహీనమైనటువంటి రాజుని గురించి మనం చూస్తున్నాము. Though he was a king, we find his knees become very feeble. அவர் ஒரு ராஜாவாக இருந்த போதிலும் அவருடைய முழங்கால்கள் மிகவும் பலவீனம் அடைந்திருந்தன. అతడు రాజుగా ఉన్నప్పుడు అతని మోకాళ్ళు బలహీనమాయెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. We read about him, his knees smote one against another. அவருடைய முழங்கால்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். అతని యొక్క మోకాళ్ళు కొట్టుకొని ఉండెను. Or his knees become feeble. வேறு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவருடைய முழங்கால் பலவீனம் அடைந்திருந்தது. ఇంకొక మాటలో చెప్పవాలంటే అతని మోకాళ్ళు బలహీనమాయెను. No strength in the knees. முழங்காலிலே பலன் இல்லை. మోకాళ్ళలో బలము లేదు. Why he has come to this situation? எதற்காக அவர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு வந்தார்? ఎందుకొరకు ఇటువంటి స్థితిలోనికి వచ్చెను? He was a son of a God-fearing king. அவர் தேவனுக்கு பயப்படுகிற ஒரு ராஜாவுடைய மகனாக விளங்கியவர். దేవునికి భయపడినటువంటి వానికి జన్మించి ఉన్నాడు. But he did not have the fear of God. ஆனால் இவருக்கோ தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாமல் போய்விட்டது. అయినప్పటికీ ఇతనికైతే దేవుని యొక్క భయం లేదు. One day he wanted to make a feast in his house. ஒரு நாளிலே அவர் தன்னுடைய வீட்டிலே விருந்து நடத்த விரும்பினார். ఒక దినంలో తన యొక్క ఇంటిలో విందు చేయను ఉద్దేశించెను. For the feast, he brought all the holy vessels in from the temple. அந்த விருந்துக்கு ஆலயத்தில் இருந்ததான பரிசுத்த பாத்திரங்களை அவர் கொண்டு வந்தார். ఆ యొక్క విందు కొరకు దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ ఉపకరణములను తీసుకుని వచ్చెను. And he used that holy vessels in order to please his friends and concubines. அவருடைய நண்பர்களையும் வைப்பாட்டிகளையும்
அவர் திருப்திப்படுத்தும்படியாக ஆலயத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பரிசுத்தமுள்ள பாத்திரங்களை அவர் பயன்படுத்தினார். తన యొక్క స్నేహితులను ఉపపత్నులను సంతోషపరచుటకై దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ ఉపకరణములను తీసుకుని వచ్చెను. He misused the holy vessels of the temple of God. దేవుడి ఆలయத்தினுடைய பரிசுத்த பாத்திரங்களை அவர் தகாத விதத்திலே உபயோகப்படுத்தினார். దేవుని ఆలయంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ పాత్రలను అపాత్రంగా ఉపయోగించి ఉన్నారు. He used the holy vessels of the temple of the Lord for the wrong purpose. ஒரு தவறான நோக்கத்திற்காக தேவாலயத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பரிசுத்தமுள்ள பாத்திரங்களை அவர் உபயோகித்தார். దేవుని ఆలయంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధమైన పాత్రలను తప్పైన రీతి కొరకు ఉపయోగించెను. At that time the Lord visited him. அந்த வேளையில் தேவன் அவரை சந்தித்தார். ఆ యొక్క సమయంలో దేవుడు అతన్ని సంధించెను. The Lord revealed to him about the judgment that he has kept for him. அவருக்கென்று தேவன் வைத்திருக்கிறதான அந்த நியாய தீர்ப்பை அவருக்கு அவர் வெளிப்படுத்தினார். దేవుడు అతనికి మించినటువంటి న్యాయ తీర్పును వెల్లడి చేసెను. When he came to know about it, his knees became feeble. அதை அவர் அறிந்து கொண்ட பொழுது அவருடைய முழங்கால்கள் பலவீனம் அடைந்து விட்டன. ఈ యొక్క సంగతిని విన్నప్పుడు ఆ రాజు యొక్క మోకాళ్ళు బలహీనమాయెను. So dear child of God, first of all we must understand we are the holy temple of God. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, முதலாவதாக நாம் தான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆலயமாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, మొట్టమొదటిగా మనమే పరిశుద్ధ దేవాలయం అని తెలుసుకొనవలెను. When we use the vessels, holy vessels of this temple for the wrong purpose, our knees will become weak. தவறான நோக்கங்களுக்காக இந்த பரிசுத்த ஆலயத்தினுடைய இந்த பாத்திரங்களை நாம் உபயோகப்படுத்துவோம் என்றால் நம்முடைய முழங்கால்கள் பலவீனம் அடையும். ఈ యొక్క పరిశుద్ధ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి కార్యములను మనం తప్పైన రీతిలో ఉపయోగించినట్లయితే మన మోకాళ్ళు బలహీనమగును. And church as a whole, we all are holy vessels in this holy temple. சபையாக நாம் மொத்தமாக இந்த பரிசுத்த ஆலயத்திலே நாம் ஆலயமாக காணப்படுகிறோம், பாத்திரங்களாக காணப்படுகிறோம். సంఘం మొత్తంగా ఈ యొక్క పరిశుద్ధ ఆలయంలో మనం పాత్రలుగా కనబడుచున్నాము. When we misuse any of the holy vessels in this holy temple, our knees will become feeble. இந்த பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறதான எந்த ஒரு பாத்திரத்தையும் நாம் தவறான விதத்திலே துஷ்பிரயோகம் செய்வோம் என்றால் நம்முடைய முழங்கால்கள் தளர்ந்து போய்விடும். పరిశుద్ధ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి పాత్రలను మనం తప్పుగా ఉపయోగించినట్లయితే మన మోకాళ్ళు బలహీనమగును. When we mishandle any holy vessels for the wrong purpose, our knees will become weak. தவறான நோக்கங்களுக்காக இந்த பரிசுத்த பாத்திரங்களை நாம் தவறான விதத்திலே கையாளுவோம் என்றால் நம்முடைய முழங்கால்கள் பலவீனப்படும். తప్పైన ఉద్దేశముల కొరకు మనం ఇలా ఉపయోగించినట్లయితే మన మోకాళ్ళు బలహీనమగును. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. Therefore, let us have the fear concerning the holy vessels of the temple of God. ஆகவே தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்கிற அந்த பரிசுத்த பாத்திரங்களை குறித்து நாம் பயப்படுவோமாக. దేవుని ఆలయంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ పాత్రల గురించి మనం భయము కలిగి ఉండదము. We have no right to accuse anybody or condemn anybody. நாம் யாரையும் குறை கூறவோ கண்டனம் பண்ணவோ நமக்கு உரிமையே இல்லை. ఎవరి మీద మనం నేరం మోపుటకో శిక్ష విధించటకో మనకు అధికారం లేదు. We have no right to misuse anybody. யாரையுமே தவறான விதத்திலே உபயோகப்படுத்துவதற்கு நமக்கு அதிகாரமே இல்லை. ఎవరిని తప్పైన రీతిలో ఉపయోగించటకో మనకు అధికారం లేదు. We have no right to mishandle anybody. யாரையும் தவறான விதத்திலே கையாளுவதற்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. ఎవరిని తప్పైన రీతిలో వాడుకొనటకు మనకు హక్కు లేదు. We have no right to misbehave with anybody. யாரோடு கூட தகாத விதமாய் நடந்து கொள்வதற்கு நமக்கு உரிமையே இல்லை. ఎవరైనా తప్పైన రీతిలో నడుచుకుంటకు మనకు హక్కు లేదు. When we do so, our knees will become because of the judgment of the Lord. நாம் அவ்விதமாக செய்கிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் நிமித்தமாக நம்முடைய முழங்கால்கள் பலவீனம் அடையும். మనము అలాగ చేసినట్లయితే దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు వల్ల మన మోకాళ్ళు బలహీనమగును. Again in the book of Nahum chapter 2, நாகும் 2వ அதிகாரம், నహూము 2వ అధ్యాయము, in the 10th verse we find how our knees become feeble. எவ்விதமாக நம்முடைய முழங்கால்கள் பலவீனப்படுகிறது என்பதை 10వ வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். ఏనాగ మన మోకాళ్ళు బలహీనమగని 10వ వాక్యంలో చదువుతున్నాము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Here we find our loins and here we find the knees smite together. இந்த இடத்திலே முழங்கால்கள் தள்ளாடுகிறது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ మోకాళ్ళు కొట్టుకొంచున్నట్లుగా చూస్తున్నాము. What's the reason? அதற்குரிய காரணம் என்ன? కారణమేమి? In the last portion of the 13th verse we find 13వ வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது 13వ వాక్యం చివరి భాగంలో చూసినప్పుడు when we neglect the voice of the messengers, it will happen. ஸ்தானாதிபதிகளின் சத்தத்தை நாம் அசட்டை செய்கிற வேளையில் நம்முடைய முழங்கால்கள் தளர்ந்து போய்விடுகின்றன. దూతల యొక్క శబ్దమును అలక్ష్యం చేసినప్పుడు మనకి కార్యం సంభవించును. God has sent his messengers to convict our real state every now and then. நம்முடைய உண்மையான நிலவரத்தை உணர்த்தி காட்டும்படியாக ஸ்தானாதிபதிகளை தேவன் அவ்வப்போது நமக்கு அனுப்பி வருகிறார். మన యొక్క స్థితిని గ్రహింపు చేయుటకై దేవుడు తరచుగా దూతలను పంపుచున్నాడు. We find in the Old Testament the prophets, they were
kept to guide the king so that he may lead a proper life. பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலிருந்த தீர்க்கதரிசிகளை குறித்து கவனிக்கிற வேளையில் அவர்கள் ராஜாக்களை அவர்கள் சரியான விதத்திலே ஜீவிக்கும்படியாக அவர்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கும்படியாக தேவன் அவர்களை வைத்திருந்தார். రాజులు సరిగా జీవించటకును వారిని నడిపించటకును పాత నిబంధనలో దేవుడు ప్రవక్తలను ఉంచి ఉన్నాడు. So whenever they commit any mistakes, immediately the prophets they will point it out. ஆகவே எப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் ஒரு தவறை செய்கிறார்களோ உடனே அந்த தீர்க்கதரிசிகள் அதை சுட்டி காட்டி அவர்களை உணர்த்துவது உண்டு. ఎప్పుడైతే వారు తప్పు చేస్తున్నారో ఇక ప్రవక్తలు ఎత్తి చూపుచున్నారో. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రము. In the same way, whenever we go wrong from the plan of God, God will send the messengers to point out our mistakes. அதே போலவே நாமும் கூட தேவனுடைய திட்டத்தை விட்டு தவறி விலகி ஜீவிக்கும் பொழுது தேவன் அவருடைய ஸ்தானாதிபதிகள் மூலமாக நம்முடைய தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி திருத்துவது உண்டு. అదే విధంగా దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో నుండి మనం తొలగిపోయినప్పుడు మనకు తప్పును గ్రహింపచేయటకు దేవుడు రాయబారులను పంపును. Whenever we commit mistakes, நாம் தவறுகள் செய்யும் பொழுதெல்லாம் తప్పుదములను చేసినప్పుడు, whenever we transgress something, ஏதோ சில காரியங்கள் இருந்தெல்லாம் நாம் மீறுதல் செய்யும் போதெல்லாம், దేన్నైనా మనం ఉల్లంఘించినప్పుడు, because the Lord has a love on us, because he loves us, he used to convict all our shortcomings and mistakes through the messengers. ஸ்தானாதிபதியின் மூலமாக நம்முடைய தேவன் நம்முடைய குறைகளை சுட்டி காட்டுகிறார். ஏனென்றால் அவர் நம் மீது அவருடைய அன்பை வைத்திருக்கிறார். దేవుడు మన పట్ల తన యొక్క ప్రేమను ఉంచినందువలన రాయబారుల మూలంగా మన యొక్క తప్పులను గ్రహింపచేయుచున్నాడు. But there are some people, those who accept their faults and shortcomings and correct themselves. ஆனால் சில ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் தங்களுடைய தவறுகளை உணர்ந்து கொண்டு தங்களுடைய குற்றங்களை உணர்ந்து கொண்டு தங்களை சீர்திருத்திக் கொள்கிறார்கள். కొంతమందిని చూసినప్పుడు తమ యొక్క తప్పిదములను సమ్మతించి వారు సరిదిద్దుకొనుచున్నారు. But many people, they don't hear the voice of the messengers. ஆனால் சிலர் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் ஸ்தானாதிபதிகள் சொல்லுகிறதான வார்த்தைகளுக்கு சட்டங்களுக்கு அவர்கள் பயப்படுகிறதே இல்லை. They don't want to hear. அதை அவர்கள் கேட்க விருப்பப்படுகிறதே இல்லை. కొందరినైతే మనం చూసినప్పుడు వారు రాయబారుల యొక్క శబ్దమును వినటలేదు. They think the messengers are always pricking them. ஸ்தானாதிபதிகள் எப்பொழுதும் தங்களையே குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். రాయబారులు ఎల్లప్పుడూ తమని గుర్తిస్తున్నారని అనుకుంటున్నారు. They think the messengers are cursing them. ஸ்தானாதிபதிகள் தங்களை சபிக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். ఆ యొక్క దూతలు వారిని శపించున్నారని అనుకుంటున్నారు. They think the messengers are always condemning them. ஸ்தானாதிபதிகள் எப்பொழுதும் தங்களை கண்டனம் பண்ணுகிறார்கள், ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். దూతలు ఎల్లప్పుడూ వారికి శిక్షావిధి కలిగించున్నారని అనుకుంటున్నారు. And so they don't want to rectify their lives, but they rise up against the messengers. ஆகவே அவர்கள் தங்கள் ஜீவியத்தை திருத்திக் கொள்ள மனமில்லாமல் ஸ்தானாதிபதிகளுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறார்கள். తమ యొక్క తప్పును సరిదిద్దుకొనకుండా దూతలకు విరోధంగా వారు లేచున్నారు. And what is the consequence? அதனாலே அவர்களுக்கு உண்டாகிற விளைவுகள் என்ன? దాని యొక్క తత్ఫలితం ఏమి? Your knees will smite together. அவருடைய முழங்கால்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டு ఈ యొక్క మోకాళ్ళు తత్తరిల్లిపోవును. You lose the experience of your knees, and you lose the strength that God has given you. உங்களுடைய முழங்காலின் அனுபவத்தை நீங்கள் இழந்து போய் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பலனையும் நீங்கள் இழந்து போய் விடுவீர்கள். మీ యొక్క మోకాళ్ళ యొక్క అనుభవం మీరు పోగొట్టుకొని దేవుడు మీకు అనుగ్రహించిన బలమును కూడా నష్టపరుచుకుందరు. After that, when you get caught in any trial or temptation, there will be no one to deliver you. நீங்கள் ஏதாவது சோதனைகள் பரீட்சைகளிலே சிக்கிக் கொள்ளுகிற வேளையில் உங்களை தப்பிவிப்பதற்கு ஒருவருமே இருக்க மாட்டார்கள். మీకు ఏదైనా పరీక్ష కష్టం వచ్చినప్పుడు తప్పించడానికి ఎవరినో ఉండరు. Therefore, let us examine and find out whether our knees become feeble. நம்முடைய முழங்கால்கள் தள்ளாடி இருக்கின்றனவா, பலவீனப்பட்டு இருக்கின்றனவா என்பதை தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆராய்ந்து பார்ப்போமாக. మన యొక్క మోకాళ్ళు తత్తరిల్లిపోయి ఉన్నవా, బలహీనముగా ఉన్నవా అని పరిశీలించుకునేదాము. Child of God, if your knees are feeble, you will not run your race successfully. அன்பான தேவ பிள்ளையே, உங்களுடைய முழங்கால் பலவீனப்பட்டிருக்கும் என்றால் உங்களுடைய ஓட்டத்தை நீங்கள் ஜெயமாக ஓடி முடிக்க முடியாது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ మోకాళ్ళు బలహీనమైనట్లయితే నీ యొక్క పరుగును విజయవంతంగా చేయలేవు. When your knees are feeble, you cannot lead a victorious life. உங்களுடைய முழங்கால் பலவீனமாயிருக்கும் பொழுது ஒரு ஜெயம் கொண்ட ஜீவியத்தை நீங்கள் செய்ய முடியாது. నీ మోకాళ్ళు బలహీనముగా ఉన్నప్పుడు నీవు జయ జీవితం చేయలేవు. If your knees are feeble, you cannot live a life according to the purpose that God has called you. உங்களுடைய முழங்கால் பலவீனப்பட்டிருக்கும் பொழுது தேவன் உங்களை எந்த நோக்கத்திற்காக அழைத்தாரோ அந்த நோக்கத்தின்படி நீங்கள் ஜீவிக்க முடியாது. ఈ మోకాళ్ళు బలహీనముగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని పిలిచినాడో దాన్ని నెరవేర్చలేరు. If your knees are feeble, you may be called by the Lord, but you will not be seen among the elect. நீங்கள் உங்களுடைய முழங்கால் பலவீனப்பட்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருந்தாலும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் மத்தியிலே காணப்பட முடியாது. ఈ మోకాళ్ళు బలహీనముగా ఉన్నప్పుడు దేవుని వల్ల పిలువబడిన గుంపులో ఉండవచ్చు అని మీరు ఏర్పరచబడలేరు. This is the right time, this is the right set time
that we have to strengthen our neighbors. ஆகவே Strengthen our knees. ஆகவே நம்முடைய முழங்கால்களை பலப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக நமக்கு உகந்த வேலை இதுவாகவே இருக்கிறது. మన యొక్క మోకాళ్ళను బలపరుచుకుంటకు తగిన సమయం ఇదే ఉన్నది. This is the right time to lift up our feeble knees. நம்முடைய தளர்ந்த முழங்கால்களை நிமிர்த்தும்படியாக இதுவே ஏற்ற வேலையாக இருக்கிறது. బలహీనమైన మోకాళ్ళను లేవనెత్తుటకు తగిన సమయం ఇదే ఉన్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. How we can have this experience of kneeling down? முழங்காலிலே நிற்கிறதான இந்த அனுபவத்தை நாம் எவ்விதமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? మోకాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి అనుభవం ఎలాగ మనం ప్రాప్తించుకోగలము? Who will have the experience of this kneeling down? யார் இந்த முழங்காலிலே நிற்கிற அனுபவத்தை பெறுவார்கள்? ఎవరికి యొక్క మోకాళ్ళలో అనుభవం ఉండును? In the scripture, we read about the experience of some of the people of God. தேவனுடைய சில ஜனங்களை குறித்து வேத வாக்கியத்திலே நாம் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம். దేవుని జనులను గురించి మన వాక్యంలో ఇలా చదువుతున్నాము. When we also have those experiences, then the experience of kneeling will be very easy thing for us. அந்த அனுபவங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது முழங்காலிலே நிற்கிற அனுபவம் நமக்கு மிகவும் சுலபமாக அமையும். ఈ యొక్క అనుభవం మనకు ఉన్నప్పుడు మోకాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అనుభవం మనకు సులభంగా ఉండును. When we turn to the book of Genesis chapter 24 and read verse 11, ஆதியாகமம் 24 அதிகாரம் 11 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, ఆదికాండం 24వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం చదివినప్పుడు, here we read about what Eliezer, the servant of Abraham, did. ஆபிரகாமின் வேலைக்காரனாகிய எலியாசர் என்ன செய்தார் என்பதை சொல்லி அங்கே வாசிக்கிறோம். అబ్రహాము యొక్క దాసుడైన ఎలియాజరు ఏం చేసినాడో చూస్తున్నాము. He made his camels to kneel down without the city. அவர் தன்னுடைய ஒட்டகங்களை ஊருக்கு புறம்பே மடக்கி முழங்கால் படியிடச் செய்தார். ఊరి బయట తన యొక్క ఒంటెలను మోకరింప చేశాను. Eliezer made the camels to kneel down. எலியாசர் ஒட்டகங்களை முழங்கால் படியிடச் செய்தார். ఎలియాజరు తన యొక్క ఒంటెలను మోకరింప చేశాను. On his way to seek a bride for his master's son Isaac. தன்னுடைய எஜமானுடைய குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு அவர் ஒரு மணவாட்டியை தேடி போய் பிரயாணம் பண்ணுகிற அந்த பாதையிலே తన యొక్క యజమానుడైన ఇస్సాకుకు పెండ్లి కుమార్తెను వెతుకుచూ వెళ్ళుచున్నప్పుడు He was doing this. அவர் இந்த காரியத்தை செய்து ఈ కార్యం చేశాను. We know this Eliezer is a type for the Holy Spirit. இந்த எலியாசர் பரிசுத்தாவிக்கு நிழலாய் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ఎలియాజరు పరిశుద్ధాత్మకు ఛాయారూపకమై ఉన్నాడు. In order to prepare us all as the bride of Christ, நாம் அனைவரையும் கிறிஸ்துவுக்கு மனவாட்டியாக ஆயத்தம் பண்ணும் பொருட்டாக మనలందరినీ క్రీస్తుకు పెండ్లి కుమార్తెగా మార్చుటకు God the Father was the type for Abraham. He sent the Holy Spirit, the Eliezer. ஆபிரகாமுக்கு நிழலாட்டமாய் இருக்கிற பிதாவாகிய தேவன் எலியாசாராகிய பரிசுத்தாவியை அனுப்பி வைத்தார். అబ్రహామునకు సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి తండ్రి అయిన దేవుడు ఎలియాజరు వంటి పరిశుద్ధాత్మను పంపి ఉన్నాడు. On his way to seek or prepare the bride for Isaac, ஈசாக்குக்கு மனவாட்டியை ஆயத்தம் பண்ணக்கூடியதான அந்த பிரயாணத்திலே ఇస్సాకుకు పెండ్లి కుమార్తెను వెతుకుచూ వెళ్ళుచున్నప్పుడు on his way he made the camels to kneel down. அந்த வழியிலே அவர் தன்னுடைய ஒட்டகங்களை முழங்கால் படியிடச் செய்தார். ఆ యొక్క దారి అందు తన యొక్క ఒంటెలను మోకరింప చేశాను. What's the meaning of the camels camels made to kneel down? ஒட்டகங்களை முழங்கால் படியிடச் செய்தார் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? ఒంటెలను మోకరింపు చేసిన అర్థమేమి? He made the camels to rest. அந்த ஒட்டகங்களை அவர் இளைப்பாற பண்ணினார். ఒంటెలను విశ్రమింప చేశాను. We know Holy Spirit is the one who causes us to have the true rest. மெய்யாகவே பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு உண்மையான இளைப்பாறுதலை தருகிறவராக இருக்கிறார். పరిశుద్ధాత్ముడే మనకు నిజమైన విశ్రాంతిని అనుగ్రహించును. So when we are able to enjoy the rest through the Holy Spirit, we will have the experience of this kneeling. பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ளே இளைப்பாறுகிற அனுபவத்தை நாம் When we have the rest through the Holy Spirit, we will have the experience of kneeling. பரிசுத்தாவின் மூலமாக நமக்குள்ளே இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் பொழுது இந்த முழங்காலில் நிற்கிற அனுபவம் நமக்கு உண்டாகும். పరిశుద్ధాత్మ మూలంగా మనకు విశ్రాంతి దొరికినప్పుడు మోకాలి యొక్క అనుభవం మనకు లభించును. So the camels obey what Eliezer commanded. ஆகவே எலியாசர் என்ன கட்டளையிட்டாரோ அவைகளுக்கு அந்த ஒட்டகங்கள் கீழ்ப்படிந்தன. ఎలియాజరు ఏమి చెప్తున్నాడో ఇక వంటలు చేయించి ఉండను. In the same way, when we are obedient to the Holy Spirit, He will give us the rest, and thereby we will have the experience of kneeling. அதே போலவே நாமும் கூட பரிசுத்தாவியானவருக்கு கீழ்ப்படிகிற வேளையில் அவர் நமக்கு இளைப்பாறுதலை அளிப்பார். அதன் வாயிலாக நாம் முழங்காலில் நிற்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள இயலும். అదే విధంగా మనం పరిశుద్ధాత్మకు విధేయపడినప్పుడు మనకు విశ్రాంతిని అనుగ్రహించి దాని ద్వారా మనం మోకరించినటువంటి అనుభవం పొందుకొనగలము. And when we turn to the book of Isaiah chapter 66, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 66ஆம் அதிகாரம் యెషయా 66వ అధ్యాయము and read verse 12, 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 12వ వాక్యము here we have the experience of being comforted by the Lord.
இங்கே ஆண்டவராலே தாளாட்டப்படுகிற ஆறுதல் அடையப்படுகிற அனுபவம் உண்டு. దేవుని వల్ల ఆదరింపబడినటువంటి అనుభవం చూస్తున్నాము. Our God is the God of all comfort. நம்முடைய தேவன் சகல ஆறுதலின் தேவனாக இருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు ఆదరణకర్తగా కనబడుతున్నాడు. Our God is able to comfort us. நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை ஆறுதல் படுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు మనల్ని ఆదరింపచేయటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. What do we read here? இங்கே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? మనం ఏం చదువుతున్నాము? And we will be dangled upon her knees. நாம் அவருடைய முழங்காலிலே வைத்து தாளாட்டப்படுவோம். మోకాళ్ళ మీద మనం ఆడింపబడదాము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి So స్తోత్రం. this is the experience of being comforted by the Lord. இதுதான் நம்முடைய ஆண்டவர் மூலமாக நாம் ஆறுதல் படுத்தப்படுகிற அனுபவத்திற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. దేవుని వల్ల ఆదరింపబడినటువంటి అనుభవం చూపుతున్నది. This is how the mothers used to deal with the little children. இவ்விதமாகத்தான் தாய்மார்களும் கூட சிறு குழந்தைகளிடத்திலே செய்வதுண்டு. తల్లులైన వారు తమ యొక్క శిశువులకు ఇలాగనే చేస్తున్నారు. Our Heavenly Father and our El Shaddai God, He also comforts us in all the circumstances. நம்முடைய பரமபிதாவாகிய நம்முடைய எல்ஷடாவாகிய தேவனும் கூட எல்லா சூழ்நிலைகளில் நமக்கு இவ்விதமாகவே செய்கிறார். మన యొక్క పరలోకపు తండ్రి ఎల్ షదాయ్ అయిన దేవుడు కూడా మనల్ని సమస్త ఆదరణతో ఆయన ఆదరింపచేస్తున్నాడు. So when we are in a place to be comforted by the Lord, we will have the experience of this nailing. ஆகவே ஆண்டவரால் பேற்றப்படுகிறதான அந்த அனுபவத்திலே நாம் காணப்படும் பொழுது நாம் முழங்காலில் நிற்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். దేవుని వల్ల ఆదరింపబడినటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మోకరించినటువంటి అనుభవం మనం పొందగలము. For this we need to trust in the Lord alone. ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் ஆண்டவரிலே மாத்திரம் நம்பிக்கையுடையவர்களாக அவரிலே இளைப்பாறுவர்களாக இருக்க வேண்டும். దీని కొరకు మనము దేవుని మాత్రమే ఆశ్రయించవలెను. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రం. Now if you turn to the book of Ezra chapter 8, chapter 9, எஸ்ராவின் புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் ఎజ్రా 9వ అధ్యాయము in verse 5 we read, 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 5వ వాక్యము, here this man Ezra, he was kneeling down. இந்த இடத்திலே எஸ்ராவாகிய இவர் முழங்காலில் நிற்பதை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ ఎజ్రా మోకరించినట్లుగా చూస్తున్నాము. Here we read, I fell upon my knees and spread out my hands unto the Lord my God. நான் முழங்கார் படியிட்டு என் கைகளை என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராக விரித்து என்று கூறுகிறார். నేను మోకాళ్ళు ఊని నా యొక్క చేతులను దేవుని తట్టు చాపి ఉన్నాను. Why did he kneel down here? இந்த இடத்திலே அவர் எதற்காக முழங்கார் படியிட்டார்? ఇక్కడ ఎందుకు అతను మోకరించి ఉన్నాడు? Make the confession about the shortcomings and the sins of his people. நம்முடைய ஜனங்களுடைய குறைவுகளையும் பாவங்களையும் குறித்து தேவனுக்கு அறிக்கை பண்ணும் பொருட்டாக తన యొక్క జనుల యొక్క పొరపాట్లను పాపములను ఒప్పుకొలిచే నిమిత్తము. We read about this in the 6th verse. 6ஆம் వచనத்திலே இதை நாம் வாசிக்கிறோம். 6వ వాక్యంలో చదువుతున్నాము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. What do we understand from this? இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? దీని నుండి ఏం తెలుసుకుంటున్నాము? Children of God, those who have a real conviction about the shortcomings, நம்முடைய குறைவுகளை குறித்து மெய்யான உணர்த்தப்படுதல் உடைய தேவனுடைய பிள்ளைகள், దేవుని పిల్లలకు ఎవరైతే తమ యొక్క పొరపాట్ల గురించి గ్రహింపు ఉన్నదో, children of God, those who have a real repentance for all the shortcomings and ready to confess them to the Lord. தங்களுடைய குறைவுகளை குறித்து மெய் மனஸ்தாபத்தோடு அவர்கள் தேவனிடத்திலே அறிக்கை செய்ய ஆயத்தமாய் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள், తమ యొక్క పొరపాట్ల గురించి గ్రహింపు నుండి దేవునికి ఒప్పుకొని చేయవారు, they will have the experience of this kneeling. அவர்களுக்கு தான் முழங்காலில் நிற்கிற அனுபவம் இருக்கும். అటువంటి వారికి మోకరించిన అనుభవం ఉండును. Those who hide their faults and shortcomings, தங்களுடைய குறைவுகளையும் குற்றங்களையும் மறைக்கிறவர்கள், ఎవరైతే తమ తప్పిదములను దాచిపెట్టుకుంటున్నారో, those who justify themselves, யார் தங்களை நீதிகரித்துக் கொள்கிறார்களோ, ఎవరైతే నీతిమంతులుగా తీర్చుకుంటున్నారో, also putting the blame on others and to justify themselves, தங்களை நீதிகரித்துக் கொள்ளும் பொருட்டாக மற்றவர்கள் மீது குறை கூறுகிறவர்கள், తమను నీతీకరించుకొని ఇతరుల మీద నేరం మోపువారు, they will not have this experience. அவர்களுக்கு இந்த அனுபவம் உண்டாகாது. అటువంటి వారికి యొక్క అనుభవం దొరకదు. But you see the Ezra here, இந்த எஸ்ராவை இங்கே கவனித்து பாருங்கள். ఎజ్రాను మనం చూసేదము. in order to make the confession before the Lord, he knelt down and he spread his hands before the Lord. தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்கை பண்ணும் பொருட்டாக முழங்கால் படியிட்டு கரங்களை தேவனுக்கு நேராக விரித்து அவர் ஜெபிக்கிறார். ఒప్పుకొని చేతికై మోకాళ్ళ నుండి తన యొక్క చేతులను దేవుని వైపుకి ఎత్తి ఉన్నాడు. So when we are able to acknowledge our faults and ready to rectify ourselves, we will have the experience of kneeling. ஆகவே நம்முடைய குற்றங்களை நாம் உணர்ந்து நம்மை சீர்திருத்திக் கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கும் பொழுது முழங்காலில் நிற்கிற அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும். మన యొక్క తప్పిదములను మనం సమ్మతించి మనం ఒప్పుకొని చేసినప్పుడు మోకరించినటువంటి అనుభవం మనకు దొరుకును. Now in that book of Acts of the Apostles chapter 7, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 7ஆம் அதிகாரம் అపోస్తల కార్యములు 7వ అధ్యాయము in verse 40, 40ஆம் வசனம், 40వ వాక్యము, verse 60, 16ஆம் வசனம், 60ஆம் வசனம், 60వ వాక్యము. here we read a man of God who knelt down. இங்கே முழங்கால் படியிட்டதான ஒரு தேவ மனுஷனை குறித்து வாசிக்கிறோம். మోకరించినటువంటి దైవజనుని మనం చూస్తున్నాము. Who's this person?
இந்த தேவனுடைய பிள்ளை யார் தெரியுமா? ఈ యొక్క వ్యక్తి ఎవరో తెలియనా? He is the first martyr of the New Testament. அவர்தான் புதிய ஏற்பாட்டிலே முதல் ரத்த சாட்சியாக மரித்தவர். క్రొత్త నిబంధనకు మొదటి అసాక్షి ఉన్నాడు. He was Stephen. அவர்தான் ஸ்தேவான். అతడే స్టెఫను. One day when he preached the word of God to the people, ஒரு நாள் ஜனத்திற்கு அவர் தேவனுடைய வசனத்தை போதித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ఒక దినమున జనులకు దేవుని వాక్యమును బోధించినప్పుడు people they were not willing to hear his words. தேவனுடைய ஜனங்கள் அவருடைய சத்தத்தை கேட்க மனமில்லாமல் இருந்தார்கள். జనులు ఆయనకు మాత్రం వినలేకపోయిరే. So they were cut to the heart and they gnashed on him with their teeth. ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய இருதயத்திலே கடினப்பட்டு அவருக்கு விரோதமாக பல்லை கடித்தார்கள். తమ యొక్క హృదయంలో నరకబండ వారి తమ పండ్లను కొరికి ఉన్నారు. They stoned him. அவர்கள் இந்த ஸ்தேவானை கல்லெறிந்தார்கள். అతని మీద రాళ్లు రువ్వి ఉన్నారు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. They stoned him to death. மரிக்கும் வரைக்கும் கல்லெறிந்தார்கள். చంపుటకు వారు రాళ్లను రువ్వి ఉన్నారు. But before his death, அவர் மரிப்பதற்கு முன்பாக అతడు చనిపోవటకు ముందుగా he knelt down and prayed. அவர் முழங்கார் படியிட்டு ஜெபித்தார். మోకరించి ప్రార్థించెను. What did he pray? அவர் என்ன சொல்லி ஜெபித்தார்? ఏమని ప్రార్థించెను? In the 60th verse we read, 60వ வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது 60వ వాక్యంలో చూసినప్పుడు Lord, lay not this sin to their charge. ஆண்டவரே, இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று சொல்லி முழங்கார் படியிட்டு ஜெபித்தார். ప్రభువా వీరి మీద ఇక పాపమును మోపకము. He did not say, Lord, they are stoning me to death. Don't leave them. You must judge them. அவர் ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே, என்னை சாகடிக்கும்படியாக என்னை கல்லெறிகிறார்கள். ஆகவே இவர்களை நீர் விட்டுவிடக் கூடாது, இவர்களை நீர் நியாயம் தீர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஜெபிக்கவில்லை. వీరు నన్ను రాళ్లు రువ్వి చంపుతున్నారు కనుక ఊరుకనే విడిచిపెట్టకుండా న్యాయం తీర్చమని చెప్పలేదు. Like Jesus, he prayed, Lord, forgive them. இயேசுவை போலவே இவரும் கூட ஆண்டவரே அவர்களை மன்னியும் என்று ஜெபித்தார். యేసు వలె అయినా ప్రభువా వీరిని క్షమించమని చెప్పాను. Moreover, he is interceding for them, not to punish them. மேலும் அவர்களை அவர் தண்டிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர்களுக்காக பரிந்து பேசினார். దేవుడు వారికి శిక్ష విధించకుండా వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేశాను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. In the same way, when we are ready to forgive our brethren who are against us, we will have the experience of kneeling. அதே போலவே நமக்கு விரோதமாய் இருக்கிற நம்முடைய சகோதரர்களை நாம் மன்னிக்க ஆயத்தமுள்ளவர்களாக மாறும் பொழுது இந்த முழங்காலிலே இருக்கிற அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். మనకు విరోధంగా ఉన్నటువంటి సహోదరులను మనం క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మోకరించినటువంటి అనుభవం మనం పొందుకొనగలము. Some people outwardly they say they have forgiven others, but that bitterness and hatred they have not left their heart. சில ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், தாங்கள் மற்றவர்களை மன்னித்து விட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்களே ஒழிய, ஆனால் அவர்கள் மீது அவர்கள் இன்னும் கசப்புடையவர்களாக வெறுப்புடையவர்களாக தான் இருக்கிறார்கள். அவைகள் அவர்களை விட்டு இன்னும் நீங்காமலே இருக்கிறது. కొందరు బాక్యముగా వారి ఇతరులను క్షమించినారని చెప్పుతున్నారు కానీ హృదయంలో వచ్చే ఏదైనా కోపం ఇంకా ఉంచుకుంటున్నారు. So when you do not have a forgiving heart, you will not have the experience of kneeling. மன்னிக்கிற இருதயம் உங்களுக்கு இல்லாமல் போகும் பொழுது முழங்காலில் இருக்கிற அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்காது. క్షమించినటువంటి హృదయం మీకు లేకపోయినప్పుడు మోకరించినటువంటి అనుభవం మీకు ఉండదు. When you do not have the spirit of interceding for your enemies, you will not have the experience of kneeling. உங்களுடைய சத்துருக்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற அனுபவம் உங்களுக்கு இல்லாமல் போகும் பொழுது நீங்கள் முழங்காலில் இருக்கிற அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்காது. శత్రువుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయనటువంటి అనుభవం మీకు లేకపోయినప్పుడు మోకరించినటువంటి అనుభవం మీకు ఉండదు. Jesus said, love your enemies. உங்களுடைய சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். మీ యొక్క శత్రువులను ప్రేమించమని యేసు చెప్పాను. Pray for them that despitefully use you. உங்களை தூஷணமாய் நடத்துகிறவர்களுக்கு துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று கூறினார். మీ మీద వారు నేరం మోపినప్పుడు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయవలెను. When we do not have that heart, we will not have the experience of kneeling also. அப்படிப்பட்ட இருதயம் நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது முழங்காலில் இருக்கிறதான அனுபவம் நமக்கு இருக்காது. అటువంటి హృదయం మనకు లేకపోయినప్పుడు మోకరించినటువంటి అనుభవం మనకు ఉండదు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. And when we turn to 95th Psalm and read the 6th verse, 95ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 95వ కీర్తన 6వ వాక్యం చదివినప్పుడు Psalm 96 verse 5. 96ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனம். 96వ కీర్తన 5వ వాక్యము. Here we read, we have to humble ourselves. I'm sorry, 95:6. 95ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனம். 95వ కీర్తన 5-6 వాక్యంలో, Oh, come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. நம்மை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்காற்படியிட கடவோம் வாருங்கள் என்று வாசிக்கிறோம். మనల్ని సృజించినటువంటి యెహోవా సన్నిధిని మోకరించుము రమ్మని పిలుచున్నాడు. The psalmist says we have to kneel before the Lord our Maker.
இங்கே சங்கீதக்காரன் நம்மை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்காற்படியிட வேண்டும் என்று கூறுகிறார். మనల్ని సృజించినటువంటి దేవుని ఎదుట మనం మోకరించవలెను. Why? ஏன்? ఎందుకు? To honor him. அவரை கனப்படுத்தும் பொருட்டாக. ఆయన గణపరచుటకు. He is our maker. அவர்தான் நம்மை உண்டாக்கினவர். ఆయనే మన సృష్టికర్త. And we are his creation. நாமே அவருடைய சிருஷ்டிகளாக இருக்கிறோம். మనమే ఆయన సృష్టి అయి ఉన్నాము. We have to honor our creator. ஆகவே நம்மை உண்டாக்கினவரை நாம் கனப்படுத்த வேண்டும். అందువల్ల మన సృష్టికర్తను కనపరచవలెను. We must always realize our unworthiness. நம்முடைய தகுதியின்மையை எப்போது நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ఎల్లప్పుడూ మనకు అయోగ్యతను గ్రహించుకొనవలెను. Who are we that God should create us? நம்மை சிருஷ்டிப்பதற்கு நாம் யார்? మనల్ని సృష్టించుటకు మనం ఏ పాటి వారము? God with a great plan and purpose has created us. இந்த திட்டங்களோடும் நோக்கங்களோடும் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். దేవుడు గొప్ప ఉద్దేశంతో మనల్ని సృష్టించినాడు. According to his eternal purpose, he has granted this great salvation. அவருடைய நித்திய நோக்கம் திட்டத்துக்கு ஏற்றபடி இந்த நித்திய ரட்சிப்பை அவர் நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார். ఆయన తన యొక్క ఉన్నతమైన ఉద్దేశం వల్ల ఇక రక్షణ మనకు అనుగ్రహించినాడు. To fulfill his plan and desire in our life, he has brought us to the fellowship of the saints of God. அந்த திட்டத்தையும் அவருடைய வாஞ்சியும் நமக்குள்ளே அவர் நிறைவேற்றும் பொருட்டாக இந்த பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திற்குள்ளே அவர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். తన యొక్క ఉద్దేశమును మనం నెరవేర్చుటకై పరిశుద్ధుల యొక్క ఐక్యతలోకి తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. He is our creator. அவரே நம்முடைய சிருஷ்டிகர். ఆయనే మన సృష్టికర్త. And we have to honor him. ஆகவே நாம் அவரை கனம் பண்ண வேண்டும். మనం ఆయన కనపరచవలెను. He says, without me you can do nothing. என்னை இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்று அவர் கூறுகிறார். నేను లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు. So we must always realize our unworthiness. ஆகவே எப்போதும் நம்முடைய தகுதியின்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ఎల్లప్పుడూ మనకు అయోగ్యతను మనం గ్రహించుకొనవలెను. We must always realize our emptiness and nothingness. எப்போதும் நம்முடைய வெறுமையை ஒன்றுமில்லாமையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ఎల్లప్పుడూ మన రిక్తమైన శూన్యమైన స్థితిని గ్రహించుకొనవలెను. We see how King David honored the Lord. எவ்விதமாக தாவீது தேவனை கனப்படுத்தினார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ఏలాగు రాజైన దావీదు దేవుని కనపరచడం మనం When చూస్తున్నాము. he brought the ark of the covenant to his land, அவருடைய தேசத்திற்கு దేవుడి ఉடன்பడికే పెట్టి கொண்டு வந்த பொழுது తన యొక్క దేశమునకు దేవుని మందసమును తీసుకొని వచ్చినప్పుడు he humbled himself as a slave. அவர் ஒரு அடிமையை போல தன்னை தாழ்த்தினதை பார்க்கிறோம். ఒక దాసుని వల్ల తను తగ్గించుకొనెను. This is what his wife says. இதைத்தான் அவருடைய மனைவி விதமாய் கூறுகிறாள். దీన్ని తన యొక్క భార్య చెప్పుచున్నది. Before your servants, you became a servant. உம்முடைய வேலைக்காரர்களுக்கு முன்பாக நீர் ஒரு நீசனை போல இருந்தீர் என்று கூறுகிறார். నీ యొక్క పనివారి ఎదుట నీచుని వలె కనబడుచున్నావు. But what did David say? அதற்கு பிரதியுத்தரமாக தாவீது என்ன கூறினார்? దావీదు దానికి ఏమని చెప్పాను? I am not at all worthy to make myself a servant before the Lord. தேவனுக்கு முன்பாக நான் ஒரு வேலைக்காரனாக இருப்பதற்கு கூட நான் தகுதியற்றவனாய் இருக்கிறேனே. దేవుని ఎదుట నేను దాసునిగా ఉంట కూడా అయోగ్యుడను. Because God has exalted me so much. ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு மிகவும் உயர்ந்த அளவுக்கு என் ஆண்டவர் என்னை உயர்த்தியிருக்கிறார். ఎందుకనగా దేవుడు నన్ను అధికముగా హెచ్చించి ఉన్నాడు. So I am indebted to honor the Lord. ஆகவே நான் என்னுடைய ஆண்டவரை உயர்த்த கடனாளியாய் இருக்கிறேன். అందుకొరకే నేను దేవుని కనపరచవలెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. When we have a heart of honoring our God, we will have the experience of kneeling. நம்முடைய ஆண்டவரை கனப்படுத்தக்கூடிய இருதயம் நமக்கு இருக்கிற வேளையில் முழங்காலிலே நிற்கிற அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும். దేవుని కనపరిచినటువంటి అనుభవం మనకు ఉన్నప్పుడు మోకరించినటువంటి అనుభవం మనకు ఉండును. When we do not honor the Lord, when we neglect the Lord, we will not have the experience of kneeling. நம்முடைய ஆண்டவரை கனப்படுத்தாமல் அவரை அசட்டை செய்கிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் முழங்காலிலே இருக்கிற அனுபவம் நமக்கு இருக்காது. దేవుని కనపరచకుండా మనం నిర్లక్ష్య పెట్టినట్లయితే మోకరించినటువంటి అనుభవం మనకు ఉండదు. Now if you turn to the book of Daniel chapter 6 and read verse 10, தானியேல் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது దానియేలు 6వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం చూసినప్పుడు here we find Daniel, he knelt down and prayed. இங்கே தானியேல் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு செபித்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம். దానియేలు దేవుని ఎదుట మోకాళ్ళలోని ప్రార్థించి ఉన్నాడు. He was a man of prayer. அவர் செபிக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தார். అతడు ఒక ప్రార్థించే వ్యక్తిగా ఉండెను. In spite of all the hindrances and oppositions, he was faithfully praying. எத்தனையோ இடையூறுகள் எதிர்ப்புகளின் மத்தியிலேயும் அவர் உண்மையோடு செபிக்கிறவராக விளங்கினார். ఆటంకములు ఎదిరింపుల మధ్యలో కూడా ప్రార్థించేవాడే కనబడను. And he prayed 3 times a day. தினமும் 3 வேளை அவர் ஜெபித்து வந்தார். ప్రతిదినము ముమ్మారు ప్రార్థించెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. His colleagues made a conspiracy against him in order to disturb him or to kill him. அவரை சதி செய்து அவரை கொலை செய்யும்படியாக அவருடைய தோழர்கள் அவருக்கு விரோதமாக எழும்பினார்கள். అతనితో ఉన్నటువంటి వారు అతని చంపుటకై ప్రయత్నం చేసి ఉండిరి. They tried their best to stop him from praying.
தானியேல் ஜெபிப்பதிலிருந்து தடை செய்வதற்காக நிறுத்துவதற்காக தங்களால் இயன்ற முயற்சிகளை அவர்கள் செய்தார்கள். అతడు ప్రార్థించకుండా ఉంటకై తమకు వీలైనంత కార్యములు వారు చేస్తున్నారు. But they could not prevail over him. ஆனாலும் அவர்களால் ஜெயிக்க முடியவில்லை. అయినప్పటికీ అతని మీద గెలుపునందలేకపోయిరే. He was a man of prayer. அவர் ஜெபிக்கிற ஒரு புருஷனாக விளங்கினார். ప్రార్థించువానుగా కనబడెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి In స్తోత్రము. the same way, when we also develop our life of prayer, we will have the experience of kneeling. அதே போலவே நாமும் கூட இந்த ஜெபிக்கிற இந்த ஜெப ஜீவியத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் பொழுது நாம் முழங்காலில் இருக்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். అదే విధంగా మనము కూడా ప్రార్థన చేయనటువంటి అనుభవం మనము అభివృద్ధి పరిచినప్పుడు మోకాళ్ళలో అనుభవం పొందుకొనగలము. When we are slack about our prayer life, we will not have the experience of kneeling. நம்முடைய ஜெப ஜீவியத்தை குறித்து நாம் அசதியாக இருக்கிற வேளையில் முழங்காலில் இருக்கிற அனுபவம் நமக்கு இருக்காது. ప్రార్థన గురించి మనం అశ్రద్ధగా ఉన్నప్పుడు మోకరించే అనుభవం మనకు ఉండదు. When we become unfaithful in our life of prayer, we will not have the experience of kneeling. ஜெப ஜீவியத்தில் உண்மை இல்லாதவர்களாக போகிற வேளையில் முழங்காலில் இருக்கிற அனுபவம் நமக்கு இருக்காது. ప్రార్థన జీవితంలో అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పుడు మనకు మోకరించే అనుభవం ఉండదు. Our life of prayer will help us to have the experience of kneeling. ஜெபிக்கிற ஜெப ஜீவியம் தான் முழங்காலில் இருக்கிற அனுபவத்தை நமக்கு கொடுக்கும். ప్రార్థించినటువంటి జీవితమే మనకు మోకరించినటువంటి అనుభవం ఇచ్చును. Now we return to the book of Acts of the Apostles chapter 20 and read verse 36. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 20ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது అపోస్తలుల కార్యం 20:36 వాక్యము. You will find people of God along with Saint Paul, they all knelt down and prayed. இங்கே பரிசுத்த பவுலோடு கூட இருந்ததான தேவனுடைய ஜனங்கள் அனைவரும் அவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். పరిశుద్ధ పౌలుతో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా మోకరించి ప్రార్థించి ఉన్నారు. Saint Paul came to them and he was ministering with them. பரிசுத்த பவுல் அங்கே வந்து அவர்கள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். పరిశుద్ధ పౌలు అక్కడికి వచ్చి సేవ చేసి ఉన్నాడు. And the time came to depart from them. அவர்களை விட்டு பிரிந்து போகக்கூடியதான வேலை வந்தது. వారిని విడిచి వెళ్ళిపోవడానికి సమయం వచ్చినది. It is at that time they all assembled together, knelt down and prayed and surrendered him to the Lord. அந்த வேளையில் தான் அவர் எல்லாரும் ஒன்றாக கூடி வந்து முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்து கர்த்தருடைய கரத்திலே அவரை ஒப்புக் கொடுத்தார்கள். ఆ యొక్క సమయంలో వారందరూ కూడి వచ్చి మోకాళ్ళని ప్రార్థన చేసి దేవునికి అప్పగించి ఉన్నారు. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. In the last few verses we read as to how they wept sore and fell on Paul's neck and kissed him. கடைசி சில வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் எவ்விதமாக பவுலின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அவனை முத்தம் செய்து அவனை வழிவிட்டு அனுப்பினார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். చివరి వాక్యంలో చూసినప్పుడు వారు చాలా ఏడ్చి పౌలు మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాము. Because he said, hereafter he will not see them. ஏனென்றால் இனிமேல் நீங்கள் என்னை காண மாட்டீர்கள் என்று அவர் சொன்னபடினால் அவர்கள் அவ்விதமாக செய்தார்கள். ఇక మీదట నా ముఖమును చూడరని చెప్పినప్పుడు వారు అలాగ చేసి ఉన్నారు. But they knelt down and prayed together with him. ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கூடி முழங்காற்படியிட்டு அவருக்காக ஜெபித்தார்கள். వారందరూ మోకరించి వారు ప్రార్థించి ఉన్నారు. What's the meaning of this? அதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? దీని యొక్క అర్థం ఏమి? Helping the servants of God and helping the ministry. தேவனுடைய தேவனுடைய ஊழியர்களுக்கும் ஊழியங்களுக்கும் நாம் சகாயம் செய்வது அதை காட்டுகிறது. దేవుని యొక్క సేవకు సహాయముగా ఉండవలెను. Or having a true fellowship with the saints of God. அல்லது தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களோடு உண்மையான ஐக்கியத்தோடு கூட இருப்பது. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులతో మనం సరైన ఐక్యతలో కనబడవలెను. Praise be to God. தேவனுக்கு స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. Because they counted one among them. ஏனென்றால் அவர்கள் ஒருவராகத்தான் அவர்கள் எண்ணப்படுகிறார்கள். ఎందుకనగా వారిలో ఒకనిగా వారు ఎంచి ఉన్నారు. Or they counted him as one of the members of his family. ஏனென்றால் அவர்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராகத்தான் அவர்கள் எண்ணப்படுகிறார்கள். అతన్ని తమ కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తిగా ఎంచి ఉన్నారు. When we have a true fellowship with the saints of God, தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களோடு நமக்கு மெய்யான ஐக்கியம் இருக்கும் பொழுது, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులతో మనకు నిజమైన ఐక్యత ఉన్నప్పుడు, for all the labor, for all the difficulties that they are going through, we will support them in prayer. அவருடைய பிரயாசங்கள், அவருடைய கஷ்டங்கள், அவர் படுகிற எல்லா பிரயாசங்களிலும் அவர்களுக்காக ஜெபித்து அவர்களை நாம் தாங்கிக் கொள்வோம். వారి యొక్క ప్రయాసములన్నిటిలో మనం ప్రార్థనలో వారిని ఆదరించే వారమై ఉందము. Likewise, we will have a proper fellowship with the saints of God. அவ்விதமாக நாம் நம்முடைய பரிசுத்தவான்களோடு கூட நெருங்கிய சரியான விதத்தில் ஐக்கியமுடையவர்களாக இருப்போம். ఇలా ఉన్నందువల్ల మనం పరిశుద్ధులతో సరైన ఐక్యతలో కనబడదాము. The people of God, those who have a proper fellowship with the saints of God,
they will have the experience of kneeling. ஆகவே தேவனுடைய ஜனங்கள் யாரெல்லாம் பரிசுத்தவான்களோடு கூட சரியான முறையான ஐக்கியத்தோடு இருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் మాత్రమే ముళంగాలిல் இருக்கிற అనుభవத்தோடு கூட இருப்பார்கள். దేవుని యొక్క జనులకు ఎవరికైతే పరిశుద్ధులతో సరైన ఐక్యత ఉన్నదో అటువంటి వారికి మోకరించినటువంటి అనుభవం ఉండును. When we do not have the proper fellowship with the saints, we will lose the experience of kneeling and we will lose the strength. பரிசுத்தவான்களோடு சரியான ஐக்கியம் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது முழங்காலில் இருக்கிறதான அனுபவம் நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும், బలனையும் கூட நாம் இழந்து போய் విడుவோம். పరిశుద్ధులతో మనకు సరైన ఐక్యత లేనప్పుడు మోకరించినటువంటి అనుభవం కోల్పోవడమో మనం బలహీనమగుదమో. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. Now if we turn to Ephesians chapter 3 and read verse 14. எபேசியருக்கு நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எபேசி 3వ అధ్యాయం 14వ వాక్యము. Yes, and Paul says, I kneel down before Jesus Christ. இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நான் முழங்காற்படியிடுகிறேன் என்று பவுல் கூறுகிறார். యేసు క్రీస్తు ఎదుట నేను మోకాళ్ళు ఉంచున్నానని చెప్తున్నాను. He says, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. இங்கே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவை நோக்கி நான் முழங்காற்படியிட்டு என்று பரிசுத்த பவுல் கூறுகிறார். యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి ఎదుట నేను మోకాళ్ళు ఉంచున్నాను. Of whom the whole family in heaven and earth is named. முழு பரலோகத்தில் உள்ள பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் உள்ள முழு குடும்பத்திற்கும் நாமக்காரனாக இருக்கிற அவருக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிடுகிறேன் என்று கூறுகிறார். పరలోకమందును భూమి మీదను ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబం అని పిలువబడుచున్నదో. Why did he kneel before the Lord? எதற்காக ஆண்டவருக்கு முன்பாக அவர் முழங்காற்படியிடுகிறார்? ఎందుకొరకు దేవుని ఎదుట మోకరించున్నాడు? For the blessings on and the progress of the people of God. தேவனுடைய ஜனங்கள் முன்னேறும்படியாக அவர் கூறுகிறார். దేవుని జనుల యొక్క పురోగతి కొరకు ఇలాగ చేయించున్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. This is what he says in the following verses. அதைத்தான் பிந்தின வசனங்களிலே அவர் எடுத்து கூறுகிறார். இந்த వాక్యంలో మనం ఇలాగ చూస్తున్నాము. What do we understand from this? இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? దీని నుండి ఏం తెలుసుకుంటున్నాము? Those who have a real burden concerning the church and the ministry and the people of God, they will have the experience of kneeling before the Lord. சபையை குறித்தும் ஊழியங்களை குறித்தும் தேவனுடைய ஜனங்களை குறித்தும் யாருக்கு உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதோ அப்படிப்பட்டவர்கள் மாத்திரமே முழங்காலில் நிற்கிற அனுபவத்தோடு கூட காணப்படுவார்கள். సంఘమును గురించి దేవుని జనులను గురించి దేవుని సేవను గురించి ఎవరికైతే భారం ఉంటుందో అటువంటి వారికి మోకరించే అనుభవం ఉండును. Because when Paul had a true burden regarding the church and the people of God, he says he is kneeling down before God the Father. சபையை குறித்தும் தேவனுடைய ஜனங்களை குறித்தும் மெய்யான பாரத்தோடு பரிசுத்த பவுல் காணப்பட்டபடினால் அதற்காக பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நான் முழங்காற்படியிட்டு நான் வேண்டுதல் செய்கிறேன் என்று அவர் கூறுகிறார். సంఘమును గురించి దేవుని సేవను గురించి పరిశుద్ధుడైన పౌలుకు భారం ఉన్నందువలన దేవుని ఎదుట నేను మోకరించున్నానని చెప్తున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రము. Above all, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக అన్నిటికంటే పైగా our Jesus also knelt down in an important occasion. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசுவும் கூட ஒரு முக்கியமான சந்தர்ப்பத்தில் முழங்காலிலே நின்று ముఖ్యమైన సందర్భంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా మోకరించెను. He also knelt down in one occasion. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவரும் கூட முழங்காலிலே நின்றார். ఒక సందర్భంలో ఆయన కూడా మోకరించున్నాడు. In Luke's Gospel, chapter 22, verses 41 and 42, we read about this incident. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் அதிகாரம் 41 42ஆம் வசனங்களிலே இந்த சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம். లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం 41 42వ వాక్యంలో దీన్ని చూడగలము. It was in the Garden of Gethsemane. அது கெத்செமனே தோட்டத்திலே அவர் அவ்விதமாக செய்தார். గెత్సెమనే తోటలో ఇలాగ చేసెను. What did he do when he knelt down? அவர் முழங்காற்படியிட்ட பொழுது அவர் என்ன செய்தார்? ఆయన మోకరించినప్పుడు ఏం చేసెను? He surrendered himself to the will of the Father. பிதாவுடைய சித்தத்திற்கென்று அவர் தன்னையே சரணாகதியாக ஒப்புக் கொடுத்தார். దేవుని చిత్తం కొరకే తను సమర్పించుకొనెను. When he knelt down, he prayed. அவர் முழங்காற்படியிட்டு ஜெபித்தார். మోకరించి ప్రార్థన చేసెను. Father, if it is thy will, remove this cup from me. பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும் என்று கூறினார். తండ్రి నీ చిత్తమైతే ఇక గిన్నెను తొలగించుము. But not according to my will, according to your will. ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்று ஜெபித்தார். నా చిత్తము కాదు గాని నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Jesus knelt down and surrendered himself to the will of the Father. இயேசு முழங்காற்படியிட்டு தன்னையே பிதாவுடைய சித்தத்திற்கென்று சரணாகதியாக ஒப்புக் கொடுத்தார். యేసు మోకరించి తండ్రి యొక్క చిత్తము కొరకే తను సమర్పించుకొనెను. Like Jesus, all those who are willing to surrender their lives to the will of the Father, they will kneel down. இயேசுவை போலவே யாரெல்லாம் தங்களுடைய ஜீவியத்தை பிதாவுடைய சித்தத்திற்கு ஒப்புக் கொடுக்க விரும்புகிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் முழங்காலிலே நிற்பார்கள். ఎవరైతే యేసు వలె తండ్రి యొక్క చిత్తమునకై తమను సమర్పించుకొనుచున్నారో అటువంటి వారు మోకరించుదురు. Those who are willing to live according to their own will and pleasure,
they will not have the experience of kneeling before God. தங்களுடைய சொந்த சித்தம் சொந்த விருப்பத்தின்படி ஜீவிக்க விரும்புகிறவர்கள் முழங்காலில் நிற்கிற அனுபவத்தை உடையவர்களாய் காணப்பட மாட்டார்கள். తమ యొక్క కోరికలు తమ యొక్క ఇష్ట ప్రకారంగా జీవించే వారికి మోకరించే అనుభవం ఉండదు. Those who do not have the revelation about the will of God, they cannot kneel down. தேவனுடைய சித்தத்தை குறித்த வெளிப்படுத்தல் இல்லாதவர்கள் முழங்காலிலே நிற்க மாட்டார்கள். దేవుని చిత్తమును గురించిన ప్రకటన లేని వారు మరి మోకరించలేరు. Those who are self-centered and those who want to fulfill their own self-will, they will not kneel down. சுயநலம் பிடித்தவர்கள், தங்களுடைய சுயத்தை மாத்திரம் பிரியப்படுத்த விரும்புகிறவர்கள் முழங்காலிலே நிற்க மாட்டார்கள். ఎవరైతే స్వయ చిత్తమును కేంద్రీకరించుకుంటున్నారో అటువంటి వారు మోకరించలేరు. So if we have to develop the experience of this kneeling, we need all these experiences. ஆகவே முழங்காலில் நிற்கிறதான இந்த அனுபவத்தை நாம் அபியாசப்படுத்தி அதிலே முன்னேற வேண்டும் என்றால் இந்த அனுபவங்கள் அனைத்தும் நமக்கு அவசியமாயிருக்கிறது. మోకరించినటువంటి అనుభవం మనకు కావాలంటే ఈ అనుభవాలన్నీ మనకు ఆవశ్యకమై ఉన్నవి. We must submit ourselves to the Holy Spirit and enjoy the rest. நாம் பரிசுத்த ஆவிக்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுத்து அந்த இளைப்பாறுதல் நமக்குள்ளே அனுபவிக்க வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మకు అప్పగించుకునే విశ్రాంతిని మనం కాపాడుకొనవలెను. We must trust in the Lord so that we may be consoled and comforted by the Lord and Lord alone. கர்த்தரால் மாத்திரமே நாம் தேற்றப்பட்டு ஆறுதல் படுத்தப்படும்படியாக அவரிலே மாத்திரம் நம்பிக்கையுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். మనము దేవుని వల్ల మాత్రమే ఆదరించి ఓదార్చబట్టుకు దేవుని మాత్రమే ఆశ్రయించవలెను. We must have a sensitive heart or a heart of realization to realize all our faults and shortcomings, and we should be repent for them and ready to rectify ourselves. நம்முடைய குறைவுகள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதான உணர்வுள்ள இருதயத்தோடு கூட இருந்து நாம் அவைகளை அறிக்கை செய்ய ஆயத்தமோடு இருந்து நாம் அவைகளை எல்லாவற்றையும் அறிக்கை செய்து நாம் நம்மை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். మన యొక్క తప్పిదముల పొరపాట్లను గురించి గ్రహించినటువంటి హృదయం మనకుండి వాటన్నిటిని ఒప్పుకోలు చేయవలెను. We must ready to forgive for others and we must ready to intercede for our enemies. மற்றவர்களை நாம் மன்னிக்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய சத்துருக்களுக்காக நாம் பரிந்து பேசவும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ఇతరులను క్షమించి మన యొక్క శత్రువుల నిమిత్తమై విజ్ఞాపన చేయవలెను. We must know our unworthiness and we should honor God. நாம் நம்முடைய தகுதியின்மையை உணர்ந்து நம்முடைய ஆண்டவரை கனம் பண்ண வேண்டும். మన యొక్క అయోగ్యతను గ్రహించుకొని దేవుని కనపరచవలెను. We have to build up our life of prayer. நம்முடைய ஜெப ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும். ప్రార్థన జీవితమును కట్టిలేపవలెను. We must have a proper fellowship with the saints of God. தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களோடு கூட ஒரு சரியான ஐக்கியத்தோடு கூட ஜீவிக்க வேண்டும். దేవుని పరిశుద్ధులతో మనకు సరైన ఐక్యత ఉండవలెను. We must have a burden regarding the church and the people of God and the saints of God. தேவனுடைய சபையை குறித்தும் பரிசுத்தவான்களை குறித்தும் ஜனங்களை குறித்தும் ஒரு சரியான ஒரு பாரத்தோடு கூட நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். దేవుని జనులను గురించి సంఘమును గురించి మనం భారం కలిగి జీవించవలెను. And we must be ready to submit ourselves to the will of God. தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நம்மை சரணாகதியாக ஒப்புக் கொடுக்கவும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். దేవుని చిత్తమునకై మనల్ని సమర్పించుకొనవలెను. These experiences will help us to have the experience of kneeling. இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் அனைத்தும் முழங்காலிலே நிற்கிற அந்த அனுபவத்திற்கு நமக்கு சகாயம் செய்யும். ఈ యొక్క అనుభవములని మనం మోకరించినటువంటి అనుభవములకు తోడ్పడను. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. Moreover, through the experience of kneeling, we receive some more blessings from our experiences from the Lord. நாம் இப்படி முழங்காலில் நிற்பதின் வாயிலாக நாம் இன்னும் அதிகமான ஆசீர்வாதங்களையும் அனுபவங்களையும் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம். మోకరించినటువంటి అనుభవం వల్ల దేవుని యొద్ద నుండి ఇంకా కొన్ని అనుభవములను మనం పొందగలము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి When we స్తోత్రము. consider about those experiences, அந்த அனுபவங்களை குறித்து நாம் கவனிக்கிற வேளையில் ఆ యొక్క అనుభవమును మనం చూసినప్పుడు first of all in Matthew's Gospel chapter 17 and if you read verse 14, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయం 14వ వాక్యము. here a man came to Jesus and knelt down before Jesus. இங்கே ஒரு மனுஷன் இயேசுவுக்கு முன்பாக வந்து முழங்கார் படியிட்டதை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి యేసు యొద్దకు వచ్చి మోకరించినట్లుగా చూస్తున్నాము. And he was pleading to Jesus in order to deliver his son who is tormented by an evil spirit. ஒரு பொல்லாத அசுத்த ஆவியினால் கஷ்டப்படுத்தப்படுகிற வாதிக்கப்படுகிறதான தன்னுடைய மகனை ஆண்டவர் சுகப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசுவிடத்தில் அவர் மன்றாடுவதை பார்க்கிறோம். దురాత్మ వల్ల పీడింపరిచినటువంటి తనకు కుమారుని విడిపించుటకై యేసు యొద్ద బతిమాలుటకై వచ్చి ఉన్నాడు. Moreover, he was sick. He was a lunatic passion. மேலும் அவன் ஒரு சந்திர ரோகியாக கொடிய வேதனைப்படுகிறவனாக காணப்பட்டான். అతడు ఒక వ్యాధితో చాంద్ర రోగంతో బాధపడుచున్నాడు. That father of this person came and knelt down before Jesus and prayed. இவனுடைய தகப்பனார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக வந்து முழங்கார் படியிட்டு ஜெபித்தார். ఇతని యొక్క తండ్రి యేసు యొద్దకు వచ్చి మోకరించి ప్రార్థించెను. What happened? என்ன நடந்தது? జరిగినది ఏమి? Jesus healed the son of that man completely.
அந்த మనుషునుடைய మగனை ఆండవరాக యేసు క్రీస్తు ముట్టిలుமாக సుఖమాకినాர். ఆ తండ్రి యొక్క కుమారుని యేసు పూర్ణంగా స్వస్థపరచెను. Dear child of God, are you tormented by any sickness? அன்பான தேவ பிள்ளையே, நீங்கள் எந்த விதமான வியாதியினாலே கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఏదైనా వ్యాధితో Are బాధపడుతున్నావా? you tormented by the spirit of fear? பயத்தின் ஆவினாலே நீங்கள் கஷ்டப்படுகிறீர்களா? భయం వల్ల మీరు పీడింపడుచున్నారా? Are you tormented by any evil spirit? ஏதாவது அசுத்தாவினாலே நீங்கள் தாக்கப்படுகிறீர்களா? దురాత్మ వల్ల మీరు పీడింపడుచున్నారా? Don't be frightened. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். మీరు భయపడకుడి. Kneel before Jesus. இயேசுவுக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிடுங்கள். యేసు ఎదుట మీరు మోకరించుడి. When you kneel before Jesus, இயேசுவுக்கு முன்பாக நீங்கள் முழங்காலிலே நிற்கும் பொழுது, యేసు ఎదుట మీరు మోకరించినప్పుడు Jesus will break down the power of all the evil spirits. அந்த அசுத்த ஆவியின் சகல வல்லமையும் இயேசு உடைத்தெறிவார். అపవిత్రాత్మల యొక్క శక్తిని యేసు లయపరచును. Even now, if you are any one of you are sick here, இப்பொழுதும் கூட உங்களில் யாராவது இங்கே வியாதியாக இருப்பீர்கள் என்றால், మీలో ఎవరైనా వ్యాధితో కష్టపడుచున్న ఎడల believe Jesus that He is the only healer. இயேசுவே என்னுடைய ஒரே பரிகாரி என்று சொல்லி அவரிலே விசுவாசம் வையுங்கள். యేసే నిజముగా స్వస్థపరచునని విశ్వాసముచ్చుడి. Kneel before Him and call upon Him. முழங்காற்படியிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். మోకరించి దేవుని చూచి పిలువుడి. When you sincerely call upon Him, right now you will be healed. நீங்கள் உண்மையாக அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற வேளையில் இப்பொழுதே சுகத்தை பெறுவீர்கள். నిజముగా మీరు పిలిచినట్లయితే ఇప్పుడే మీరు స్వస్థత పొందుదురు. There is nothing impossible with Jesus. நம்முடைய இயேசுவால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. యేసుకు సాధ్యమైన కార్యం ఏదీ లేదు. He paid the price of your healing on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே நம்முடைய சுகத்திற்காக அவர் கிரயத்தை ஏற்கனவே செலுத்திவிட்டார். స్వస్థత కొరకు క్రయమైన కలవరిలో ముందుగానే చెల్లించి ఉన్నాడు. How many of you want Jesus to heal from your sicknesses and weaknesses? எத்தனை பேர் உங்களுடைய வியாதியிலிருந்து பலவீனத்திலிருந்து இயேசு உங்களை சுகப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறீர்கள்? ఈ వ్యాధి నుండి బలహీనత నుండి యేసు స్వస్థపరచమని ఎంతమంది కోరుచున్నారు? Just kneel before Him அவருக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிடுங்கள். ఆయన ఎదుట మీరు మోకరించుడి. and call upon Him. அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். ఆయన చూసి పిలువుడి. The power of healing will touch you. சுகமாக்குகிற வல்லமை உங்களை வந்து தொடும். స్వస్థపరిచే శక్తి మిమ్మల్ని తాకును. The power of resurrection will touch you. உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை உங்களை வந்து தொடும். పునరుద్ధానపు శక్తి మిమ్మల్ని ముట్టును. Even now Jesus is standing here to heal some of you. இப்பொழுது கூட உங்களில் சிலரை சுகமாக்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார். మీలో కొందరిని స్వస్థపరిచిన యేసుకు నిలబడుచున్నాడు. Before closing this meeting, you are going to experience the power of healing in your body. இந்த கூட்டம் முடிவதற்கு முன்பாக உங்களுடைய சரீரத்திலே சுகத்தை நீங்கள் உணரப் போகிறீர்கள். కూటములు ముగించక ముందుగా మీ శరీరంలో స్వస్థతను చూడగలరు. Jesus has brought you here to heal you. உங்களை சுகப்படுத்தும்படியாகவே இயேசு இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుటకు యేసు ఇక్కడ తోడుకొని వచ్చున్నాడు. Do you believe today you are going to be healed? இன்றைக்கு நான் சுகமாக போகிறேன் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? నేను స్వస్థత పొందునని విశ్వసించున్నారా? The devil will come and whisper in your ears, you will not be healed today. பிசாசு ஒருவேளை உங்களுடைய காதுகளிலே வந்து இன்றைக்கு நீ சுகம் பெற மாட்டாய் என்று ஓதுவான். ఈ దినమున మీరు స్వస్థత పొందరని సాతాను మీ చెవిలో చెప్పును. He will say you have so many shortcomings, you have unbelief and doubt, so you will not be healed. உனக்குள்ள எத்தனையோ குறைகள் இருக்கிறது, அவிசுவாசம் இருக்கிறது, சந்தேகம் இருக்கிறது, ஆகவே நீ சுகம் பெற மாட்டாய் என்று அவன் சொல்லுவான். అపనమ్మకము సందేహం ఉన్నది వల్ల నీకు స్వస్థత దొరకని సాతానుతో చెప్పును. Jesus said he is a liar and the father of lies. இயேசு அந்த பிசாசானவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிறார் என்று கூறுகிறார். అతడు అబద్ధమును అబద్ధములకు జనకుడై ఉన్నాడు. Don't believe what he says. அவன் உங்களுக்கு கூறுகிற ஒன்றையும் நம்ப வேண்டாம். అతడు చెప్పుచున్నదని నమ్మవద్దు. But what does Jesus say? ஆனால் இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? ఏమని చెప్పాను? I am the true God and eternal life. நானே நித்திய தேவனும் உண்மையான தேவனும் உயிர்த்தெழுதலுமாய் இருக்கிறேன். மெய்யான தேவனும் நித்திய ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். నేనే నిత్యమైన దేవుడు నిత్య జీవమై ఉన్నాను. True God and eternal life has come here. மெய்யான தேவனும் உயிர்த்தெழுதலுமாய் இருக்கிற இயேசு இங்கே வந்திருக்கிறார். సత్య దేవుడు నిత్య జీవముగా వచ్చి ఉన్నాడు. If you believe, you shall see his glory right now. நீங்கள் அவரை விசுவாசித்தால் இப்பொழுது அவருடைய மகிமையை காண்பீர்கள். నమ్మినట్లయితే ఆయన మహిమను చూచుదురు. Before meditating other things, now we are going to pray for the sick. மற்ற காரியங்களை தியானிப்பதற்கு முன்பாக இப்போது வியாதியோடு இருக்கிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். మిగిలిన కార్యాలు చూచుటకు ముందుగా వ్యాధిగ్రస్తులకు మనం ప్రార్థించదము. All those who want to be healed, please kneel down for a while. யாரெல்லாம் சுகமடைய விரும்புகிறீர்களோ சற்று நேரம் முழங்காலிலே நில்லுங்கள். ఎవరికైతే స్వస్థత కావాలో మోకరించవలెను. All those who want to experience the power of healing in your life, please kneel down. சுகமாக்குகிற வல்லமையை அனுபவிக்க விரும்புகிற அனைவரும் முழங்காலிலே நில்லுங்கள். స్వస్థత కావాలో వారు మోకరించవలెను. Don't see your sickness. உங்களுடைய வியாதியை பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டாம். అదిని చూడవద్దు. Don't see your weakness. உங்களுடைய பலவீனத்தை பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டாம். అదిని చూడవద్దు. Don't see your shortcomings. உங்களுடைய குறைவுகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டாம். పొరపాట్లు చూడవద్దు. Don't see the circumstances.
circumstances. சூழ்நிலைகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டாம். పరిస్థితులను చూడవద్దు. Lift up your eyes and see Jesus who has come to heal you. உங்களை சுகமாக்கும்படியாக வந்திருக்கிறமான ஆண்டவராக இயேசுவை உங்களுடைய கண்களை திறந்து பார்த்து அவரை பற்றிக் கொள்ளுங்கள். మీరు స్వస్థపరచుగా యేసు వచ్చినారు, కళ్ళను పైకెత్తి చూడండి. Tell him, Jesus, you are my healer, heal me. இயேசுவே, நீரே என்னை சுகமாக்குகிறவர், என்னை சுகமாக்கும் என்று கேளுங்கள். యేసు నేను స్వస్థపరచుమని అడగండి. Just say, Jesus, heal me. இயேசுவே, என்னை சுகமாக்கும் என்று நாம் சொல்லுவோமாக. యేసు నేను స్వస్థపరచుమని చెప్పారు. Jesus, heal me. இயேசுவே, என்னை சுகமாக்கும் என்று சொல்லுவோமாக. యేసు నేను స్వస్థపరచుమని చెప్పారు. Jesus, heal me. இயேசுவே, என்னை சுகமாக்கும் என்று சொல்லுவோமாக. Jesus is touching you. இயேசுவை தொடுகிறார். యేసు அவரை ముట్టించున్నాడు. Jesus is touching you. இயேசுவை தொடுகிறார். యేసు அவரை ముట్టించున్నాడు. Right now you're healed. இப்பொழுதே நீங்கள் சுகமானீர்கள். ఆమె స్వస్థత పొందుదురు. Right now you're healed. இப்பொழுதே நீங்கள் சுகமாக்கி விட்டீர்கள். ఆమె స్వస్థత పొందుదురు. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Because you knelt down before Jesus. நீங்கள் இயேசுவுக்கு முன்பாக முழங்கால் படித்தபடிதான். యేసు ఎదుట మీరు మోకరించినందువలన, Because you called upon Jesus. இயேசுவை நீங்கள் நோக்கி கூப்பிட்டபடிதான். యేసు చూసి పిలిచినందువలన, You will never be confounded. நீங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட மாட்டீர்கள். అన్నిటినీ సిగ్గుపరచబడదు. You will never be confounded. நீங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட மாட்டீர்கள். అన్నిటినీ సిగ్గుపరచబడదు. But your enemy, the devil, is confounded. பிசாசுதான் வெட்கப்பட்டு போவோம். ఈ శత్రువైన అపవాది సిగ్గునందును. The spirit that brought the sickness is confounded. அந்த தலைவீரத்தின் ஆவி வெட்கப்பட்டு போகும். నీకు వ్యాధి నన్ను కలిగిపోతున్నది. Jesus has touched you and healed you. இயேசு உங்களை தொட்டு சுகமாக்கி விட்டார். యేసు మనల్ని ముట్టి స్వస్థపరిచినాడు. Believe it. அதை விசுவாசியுங்கள். విశ్వసించుడి. And you will see the power of God operating in your life. உங்களுடைய ஜீவியத்திலே தேவனுடைய வல்லமை கிரியை செய்வதை உணர்வீர்கள்.